안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 잘 주무셨어요? Сайхан амарцгаасан уу? 그래요. 이 좋은 곳에서 함께 교제하고 말씀을 배운다는 것은 참 너무 행복한 일인 것 같습니다. Тэгэхээр энэ сайхан газарт бүгдээрээ цуглаад дүгнээс суралцсан нөхөрлөж байгаа нь үнэхээр ас жаргалтай сайхан цаг хугацаа юм шиг байна. 우리 찬양대 아름다운 찬양도 너무 감사드립니다. Магтан дууны багийн одоо сайхан магтан дуунд бас баярлалаа. 오늘은 좀 더 이제 또 꼭 배워야 될 그런 주제를 가지고 함께 말씀 나누고자 합니다. Тэгэхээр бид бүхний бас сурж мэдэх ёстой тийм сэдвийн хүрээнд энэ үгнээс суралцж байгаа. 하나님과 나. Бурхан ба би. 우리는 하나님을 잘 알아야 됩니다. Бид бүхэн энэ бурхныг сайн таньж мэдэх хэрэгтэй. 그런데 하나님께서 그렇게 귀하신 고 크신 분이고 그 하나님 안에서 또 나도 그런 존재입니다. Бурхан бол өндөр залардаг одоо эрхэм үнцэнтэй нэгэн түүнтэй адилхан би ч гэсэндээ тийм оршигч байгаа. 오늘은 시편 139편을 주제로 해서 우리가 하나님에 대해서 먼저 알아보고 Тэгэхээр дуулал 139 дугаар бүлгээр дамжуулаад эхний ээлжинд бүгдээрээ бурхны тухай илүү сайн мэдэж авах болно. 그 하나님 나를 어떻게 보시는지 Тэгээд энэ бурхан намайг бас яаж хардаг вэ? 또 나는 나를 어떻게 봐야 될지 Тэгээд би өөрийгөө бас яаж харах ёстой вэ? 그런 것들을 좀 생각해 보려고 합니다. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийн тухай бодож үзэх гэж байна. 우리를 사랑하신 하나님께 우리 같이 기도하시겠습니다. Биднийг хайрладаг бурханд эхлээд бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 우리를 구원해 주신 은혜에 감사드립니다. Биднийг аварж өгсөн нэгүсэлд талархаж байна. 영원한 천국 소망 가운데 살게 해 주신 것 감사합니다. Мөнхийн Деважингийн найдвар дотор биднийг амьдруулж байгаад баярлалаа. 또 주님의 교회 안에서 함께 교제케 해 주신 은혜에 감사드립니다. Мөн эзэн та өөрийн бий болохын чуулган дотор биднийг хамт нөхөрлөж байгаад талархаж байна. 우리의 신앙이 날로 자랄 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. Бидний итгэл өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж чадхад та нэгүслээ болгож өгнө үү? 그리고 하나님 앞에 더욱 아름다운 삶을 살 수 있도록 인도해 주십시오. Тэгээд бурхны өмнө илүү үцэглэнтэй сайхан амьдралаар амьдрч чадхад та удирдах өгөөрэй. 우리의 청년의 때가 더욱 아름답게 하나님 안에 빛날 수 있도록 인도해 주십시오. Энэ залуу насандаа бид бүхэн илүү үцэглэнтэйгээр бурхан таны өмнө гэрэлтэж чадхад туслаарай. 오늘 교제의 모든 시간을 주님께 부탁드리며 Өнөөдрийн бүх ил цаг хугацааг эзэн танд даатхан 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 시편 139편 한번 찾아보겠습니다. Хамтдаа дуулал 139 дугаар бүлгээс харцгаая. 139편은 하나님의 속성에 대해서 아주 여러 가지 중요한 것들을 말씀하고 계십니다. Энэ дуулал 139 дугаар бүлэг дээр бурхны дотоод чанарын тухай их чухал зүйлсийг хэлж өгч байгаа. 오늘은 한 5가지 속성 정도를 생각해 보려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр бурхны 5 чанарын тухай эхлээд бодож үзье. 우리 1절부터 4절까지 같이 읽어보겠습니다. Эхлээд бүгдээрээ 1-4 хүртэл хамтдаа уншицгаая. Аяа эзэн та намайг судлан намайг мэдлээ. Миний сууж бослыг та мэддэг бөгөөд та хотоос санаа бодлоодыг минь ойлгодог. Та миний зам мөр хийгээд хэвтгийг минь наривчлан үзэж замнал бүрийг минь сайн мэддэг. Хэлэн дээр минь ганц үг байхаас ч өмнө харагтун эзэн та бүгдийг мэддэг. 첫 번째는 하나님은 모든 것을 아신다 그랬잖아요. Эхний ээлжинд бурхан бол бүхнийг мэддэг гэж байна. 모든 걸 아시는 하나님, 전지하신 하나님에 대해서 먼저 생각을 해보려고 합니다. Тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ бүхнийг мэдгч энэ бурханы тухай бодож үзэх гэж байна. 8절에 보면 8 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 хэрэг би тэнгэрөөд очвол та тэнд 음부의 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. хэрэг би үхэгсдийн оронд ор дээрээ засвал харагтун та тэнд. 하나님은 어디든지 계신다 그랬죠. Тэгэхээр бурхан хаанч байдаг гэж байна тийм ээ. 어디든지 계시기 때문에 어디서든지 나를 지키시고 보호하고 붙들 수 있다고 10절에 말씀하고 계십니다. Тэгэхээр бурхан хаасаагүй байдаг болохоор энэ бурхан намайг хамгаалдаг, сахидаг, намайг зууран барьдаг гэдгийг 10 дугаар ишлэл дээр хэлж өгч байгаа. 그래서 두 번째 속성은 어디든지 계시는 편재하시는 하나님에 대해서 한번 또 생각을 해보려고 합니다. Тийм болохоор хоёр дахь бурхны чанар нь
хаасаагүй байдаг, бүх газарт байдаг энэ бурхны тухай бодож үзэх гэж байна. 세 번째는 13절에 보시면 За тэгээд 3 дугаарт нь 13 дугаар ишлээс харах юм бол 주께서 내 장부를 지시며 나의 못에서 나를 조직하셨나이다. та гэдэс дотрыг минь хэлбэржүүлж, эхийн минь хэвлээд намайг бүрдүүлжээ. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘막측하심이라. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөнө. 엄마 뱃속에서부터 나를 만드셨다 그랬습니다. Эхийн хэвлээд байх цагаас авахулан бурхан намайг бүтээсэн гэж байгаа. 나를 놀랍게 창조하셨다 그랬죠. Намайг гайхамшигтайгаар бүтээсэн гэж хэлж байгааз. 주의 행사의 기이함을 다윗은 잘 알고 있었습니다. Тэгэхээр энэ эзний үйлс гайхалтай гэдгийг Давид мэдчихсэн байгаа хан. 그래서 창조주 하나님에 대해서 좀 생각을 해보려고 합니다. Тэгэхээр бидний хувьд бүтээгч бурханы талаар бодож үзэх гэж байна. 그리고 네 번째는 Тэгээд дөрөвдүгээрт нь 그 17절에 보면 17 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол 우리 17, 18절은 같이 읽어보겠습니다. 17, 18-ыг хамтдаа уншаад үзье. Аяа бурхан надад хандсан бодлууд тань хичнээн нандин бэ. Нийлбэр нь хичнээн их вэ. Би тэдгэрийг тоолбол тэд элсний ширхгээс ч даван гарна. Сэрхтээч би тантай хамт билээ. 하나님이 나에 대해 생각이 너무너무 보배롭다 그랬죠. Бурхны намайг гэсэн бодлууд нь хичнээн нандин бэ гэж байна. 그 보배로운 생각의 수가 너무너무 많다 그랬습니다. Энэ нандин бодлуудын нийлбэр нь хичнээн их вэ гэж байна. 그래서 다섯 번째는 은혜와 축복의 하나님에 대해서 생각을 해보려고 합니다. Тийм болохоор 5 дугаарт нь бид нар нэгүсэл болон ёрөөлийн бурхны тухай бодож үзэх гэж байна. 그래서 이 다섯 가지 속성을 우리가 좀 더 명확하게 알아갈 때 우리는 하나님을 조금 더 깊이 이해할 수 있을 것이고 Тэгэхээр энэ 5 бурхан чанарын тухай бид нар арай жоохон илүү мэдлэгтэй болж авах юм бол бурхныг ч гэсэндээ одоо зөв таньж чадах нь байна. 또 그 하나님이 나를 얼마나 특별하고 귀하게 여기시는지도 우리는 또 깨달아 갈 수 있습니다. Тэгээд энэ бурхан намайг ямар онцгойд, ямар чухалд тооцдог вэ гэдгийг бас бид нар мэдэж авч болохоор байгаа. 우리는 마귀와 전쟁 중에 있어요. Бид бүхэн одоо диавол бузар сүнстэй дайтаж байна. 그렇게 생각하고 사세요? Тэгж бодож амьдарж байгааё. 전쟁하세요? 놀고 계세요? Дайтаад байна уу? Тоглоод байна уу? 우리는 영적 전쟁을 하고 있습니다. Бид нар сүнслэг тулааныг хийж байгаа. 내가 말씀대로 살아보려고 하면은 이 마귀와의 전쟁이 굉장히 힘들다는 것을 우리는 실제적으로 알 수 있는 거죠. Би энэ үгийн дагуу амьдрья гэж хичээх юм бол диаволтой хийж байгаа энэ тулаан ямар хүнд хэцүү зүйл вэ гэдгийг өөрсдөө мэдэрдэг байгаа. 말씀대로 살려 하고 죄를 이겨보려고 하면은 싸움이 치열하다는 것도 경험하게 되는 거죠. Үгийн дагуу амьдрах гэж хичээхээр, гим нүглийг ялах гэж хичээхээр энэ тэмцэлд ялагдаад байх тохиолдлууд бас байдаг байгаа. 그러나 타협하고 사는 사람은 별로 어렵지 않습니다. Гэхдээ энэ зүйлтэй зөвшөлтсөд нийлээд нэгдээд амьдарч байгаа хүний хувьд бол хэцүү зүйл байхгүй байгаа. 그러나 마귀와 전쟁하지 않는 그리스도인은 Гэвч одоо бузар сүнс диаволтой энэ тэмцлийг хийхгүй байгаа Христэд итгэгч 마귀에게 속고 마귀에게 당하고 있기 때문에 훨씬 더 고통스러운 삶을 살고 있는 겁니다. бузар сүнсэнд хууртаж, бузар сүнсэнд дийлэгдэж амьдарч байгаа учраас илүү зовлонтой амьдарч байгаа. 이 시대는 정신적인 아픔들도 많이 가지고 있어요. Энэ цаг үед, энэ орчин үед энэ оюун санааны өвдөлтүүд бас олон байгаа. 그리고 자기가 어떤지를 잘 모르며 살고 있습니다. Тэгээд өөрийгөө яг ямар хүн бэ гэдгийг бас хүмүүс мэдэхгүй амьдарч байгаа. 제가 몽골에 있을 때도 한 청년이 있었는데요. Одоо би Монголд байхад нэг залуу байсан. 구원도 확실히 받았어요. Баттай аврагдсан. 그런데 그 형제님은 항상 자기가 가치 없고 쓰레기 같다는 생각을 항상 가지고 살았습니다. Гэтэл тэр ах өөрийгөө бодохдоо би бол ямар ч үн цэнгүй хүн юм байна. Би бол хог шаар мэтлэх хүн юм байна гэсэн тийм бодолтой амьдардаг байсан. 이제 복음의 가치와 하나님이 얼만큼 그 형제님을 사랑하고 있는지 설명해 주면 얼굴이 환해져요. Сайн мэдээний үн цэн. За тэгээд бурхан тэр ахыг ямар эрхэмд тооцдог вэ? Энэ тухай хэлээд өгөх юм бол нүүр нь гэрэлтэл явдаг. 그런데 몇 달 있다 또 오더라고. Гэтэл дахиад хэдэн сар өнгөрөөд ирдэг. 하나님 저는 쓰레기 같아요. Бурхан минь ээ би одоо хог шаар мэтлэх хүн юм шиг байна. 저는 정말 가치 없는 사람 같아요. Би үнэхээр ямар ч үн цэнгүй хүн юм шиг байна. 또 주님의 사랑을 설명해 줬어요. За тэгэл дахиад эзний хайрыг тайлбарладаг. 얼굴이 환해져서 갔어요. Энэ нүүр царай нь гэрэлтэйдэл буцдаг. 몇 달 후에 또 왔어요. Хэдэн сарын дараа дахиад ирж байгаа. 하나님 나는 쓰레기 같아요.
Бурхны өмнө би хог шаар мэт хүн юм шиг байна. 왜 그럴까요? Яагаад тэгж байгаа юм бол 하나님의 놀라운 사랑을 받았음에도 불구하고 Бурхны тэр гайхалтай хайрыг авсан мөртлөө 다시 삶이 내 생각이 원점으로 돌아온 겁니다. дахиад өөрийнхөө амьдралд өөрийнх нь бодол одоо түрүүнд нь яваад эхэлж байгаа хэн. 그리스도인처럼 자존감이 높을 수 있는 존재는 세상에 없습니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүнтэй адил өөрийгөө өндөрт үнэлж амьдрах хүн энэ дэлхий дээр байхгүй. 그 천지 만물의 주인신 하나님이 내 아버지거든요. Энэ тэнгэр газрыг түмэн бодисыг бүтээсэн энэ бурхан чинь бидний аав шүү дээ. 나는 그 아들이 됐거든요. Би тэр бурханы хүүн болсон. 우리는 상상할 수 없이 높아졌거든요. Тэгэхээр бид бүхэн төсөөнд буухын аргагүйгээр өндөрт өргөмжлөгдсөн хүмүүс байна. 그럼에도 많은 그리스도인들은 정말 낮은 자존감을 가지고 세상을 살고 있습니다. Гэтэл үнэхээр олон Христэд итгэгчид өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь их доогуур амьдраад байгаа. 참 이상하지요. Их сонирн байгаа үстэй. 왜 그러냐면 마귀에게 속기 때문에 그런 겁니다. Яагаад тэгдэг вэ гэвэл диаволд мэхлэгдэж байгаа болохоор 하나님을 잘 모르고 бурхныг сайн мэдгүй байна. 그 크고 높으신 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지를 잘 모르기 때문에 그런 겁니다. Тэр агуу тэр өндөрт байгаа бурхан намайг ямар их хайрладаг вэ гэдгийг сайн мэдгүй байгаа явдал байна. 알았다고 해도 다시 생각이 옛날 생각으로 돌아갔기 때문에 그런 거예요. За мэдж байгаа гэсэн мөртлөө дахиад нөгөө өмнөх бодол руугаа автаад байдаг байна. 어떤 이런 책의 내용을 제가 읽은 적이 있습니다. Нэг ийм ном уншиж ирсэн удаатай. 시편의 기자들은 대부분 우울증 환자다. Дуулал номыг бичсэн бичээчид дийлэнх нь ганьхарсан хүмүүс. 우리 시대에 우울증 많죠. Бидний үед одоо ганьхрах өвчин их байгаа тийм ээ. 우울할 때 있어요, 없어요? Гонирхах үе байдаггүй юу? 예. 근데 우울이 막 일주일씩 한 달씩 계속되면요, 그 우울증이 심한 거예요. Гэхдээ энэ гонирхаад байгаа сэтгэл маань 7 хоног, сар гээд үргэлжлээд байх юм бол бүр илүү ноцтой болдог. 근데 다윗이 이런 시편을 썼죠. Гэтэл Давид ийм одоо шүлгийг бичсэн байгаа. 여기 보면 내가 탄식함으로 곰핍하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적시나이다. Эндээс харах юм бол ёололдоо би туйлдав, хайлд минь шүн бүр ормын живв, дэр дэвсгэр минь нулимсанд нэвчив. 여러분 얼마나 많이 울면은 눈물에 침대가 뜨겠어요. Хүмүүсээ хичнээн их уйлсан болоод тэр дэр дэвсгэр нь нулимсанд нэвчиж байна. 깊은 슬픔에 잠겨 있는 거죠. Тэгэхээр маш том одоо маш гүн тийм уй гашууд автсан байгаа үстэй. 밤마다 하니까 꽤 오랜 기간 동안 그 슬픔 속에 계속 있었던 거죠. Шүн бүр гэсэн болохоор их удаа хугацааны турш тэр одоо уйтгар гоник уй гашуу дотор байсан байгаа хан. 아마 우리 시대 정신과 의사에게 검사를 받으면 우울증 중증으로 아마 판명이 될 겁니다. Одоо бидний үед одоо энэ сэтгцийн эмчдэр очиод харуулах юм бол одоо ганьхарсан, гонхорсон тийм өвчнүүд их байх. 신앙의 가장 큰 그 당시의 거장이 우울한 삶도 살았습니다. Тэгэхээр одоо итгэлээрээ үнэхээр мундаг амьдарч исэн тэр хүн хүртэл гонхорж байсан удаатай хан. 엘리야는 갈멜살 전투에서 대승리를 거두었습니다. Элия иш үзүүлэгч Кармел уулын тэмцэлд агуу ялалтанд хүрдэг. 태양신과 아세라 숭배자 850명을 다 때려잡았습니다. Одоо Баалын иш үзүүлэгчд одоо 800 хүнийг хөнөөдөг байгаа. 북이스라엘이 이제 완전히 변할 줄 알았어요. Одоо ингээд хойд Израиль бүрэн өөрчлөгдөх юм болов гэж бодсон. 하나님 나라가 될 줄 알았습니다. Бурхны улс энд бий болох юм болов гэж бодсон. 그와는 정반대로 전혀 변하지 않았고 За гэтэл түүний эсрэгээрээ юу ч өөрчлөгдөөгүй. 이세벨이 그 엘리야를 잡히기만 하면 죽여버리겠다고 그런 얘기를 듣게 된 거예요. Изебел одоо Илияг барих юм бол шууд л ална гэсэн тийм үйл явдал болсон байгаа. 엘리야는 엄청난 충격을 받게 되죠. Тэгэхээр Илия үнэхээр хүнд цохилтонд орсон. 공포가 몰려왔습니다. Айдас өөртөнд бий болсон. 그래서 광야로 하룻길을 도망갔습니다. Тийм болохоор нэг өдрийн турш цугцсан байгаа цөл рүү. 그리고 너무 낙담이 돼 버렸어요. Тэгээд үнэхээр гүн цөхрөлд автсан. 내가 하나님을 위해서 이렇게 열심히 살았는데 Би уг нь бурхны төлөө их зүтгэлтэй хичээнгүй амьдарсан юмсан. 그 많은 열심과 수고가 무슨 도움이 됐을까? Гэтэл тэр их хичээл зүтгэл, тэр их хөдөлмөр ямар тус болвоо? 그리고 하나님께 이렇게 기도했습니다. Тэгээд бурханд ингэж залбирдаг. 그냥 죽여 주십시오. Бурхан минь ээ, зүгээр намайг аваад яваач. 그냥 나를 데려가십시오. Зүгээр л намайг алаад өгөөч. 그러기 열왕기상 19장 4절에 이렇게 돼 있죠. За гэтэл 1-р хаад 19-ийн 4-дээр ингэсэн байгаа. 로뎀나무 아래서
За тэр одоо тац модны доор 하나님 죽여달라고 이렇게 기도했던 내용입니다. Бурхны өмнө үххийг хүсэмжилж байгаа тийм агуулга гарч байгаа. 우리 시대 의사가 이거를 이때를 진단하면요 공황장애 중증입니다. За тэгэхээр одоо үеийн одоо сэтгцэн эмчнэр энэ байдлыг одоо онцлоё гэх юм бол энэ болохоор гүн цочрлын хямралд орсон тийм одоо онц гарч ирнэ. 자살하려고 하잖아요. Одоо амиа орлогч байгаа үсттэй. 그러니까 자기가 직접 죽지는 못하고 하나님 보고 죽여달라는 거예요. Өөрөө өөрийгөө алчхаж чадахгүй болохоор Бурханаас үххийг хүсэмжилж байна. Бурхан минь намайг алаад өгөөч гэж байна. 최고의 신앙의 거장이 이런 고통을 겪었습니다. Тэгэхээр үнэхээр мундаг итгэлтэй байсан тийм хүн хүртэл ийм үйл явцыг туулсан байна. 우리가 신앙생활 하지만 그런 큰 정신적 어려움이 있다는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн итгэлийн амьдралаар амьдраад явж байхад энэ сэтгэл санааны хувьд бэрхшээл хүндрэл бас байдаг байгаа. 하나님을 하나님답게 깊이 알아가야 됩니다. Бид бүхэн Бурхныг яг Бурхан чигээр нь гүн гүнзгий таньж мэдэх хэрэгтэй. 그리고 와서 하나님이 보시는 나를 우리는 올바로 볼 줄 알아야 됩니다. Тэгээд Бурхан намайг яг яаж хардаг вэ? Энийг ч гэсэн бид нэр тодорхой сайн мэдэж авах хэрэгтэй. 하나님만이 전능한 기준이기 때문에 하나님의 보시는 것처럼 나도 나를 볼 줄 알아야 되는 겁니다. Бурхан бол төгс хүч чадалтай, тийм чадвартай Бурхан учраас тэр Бурханы нүдээр бид бүхэн өөрсдөө бас харж чаддаг байх хэрэгтэй. 나는 누구인가? Би хэн бэ? 따라해봅시다. 나는 누구인가? Дагаад хэлдэ би хэн бэ? 나는 누구예요? Би хэн бэ? 그거를 나에게 질문을 던져봐야 됩니다. Тэгэхээр энэ асуултыг өөрсдөөсөө асууж үзэх хэрэгтэй. 내가 내 자신을 어떻게 생각하느냐는 굉장히 중요한 문제예요. Тэгэхээр би өөрийгөө яаж бодох вэ? Юу гэж бодох вэ? Энэ бол маш чухал асуудал. 자기의 모습을 우리는 자화상이라 그러잖아요. Одоо өөрийнхөө дүр төрхийг өөрийн хөрг гэдэг тийм ээ. 그런데 그냥의 얼굴이 아니라 내 마음의 모습은 어떨까요? За гэхдээ зүгээр энэ нүүр царай биш. Бидний сэтгэлийн дүр төрх ямар байгаа вэ? 위쪽 모습이 아니라 내 마음의 내 모습은 어떤 존재일까? Гадна талын дүр төрх маань биш. Миний дотоод төрх маань ямар оршигч юм болоо? 이것도 우리는 자화상이라고 그렇게 의학적 용어로 얘기를 합니다. Үүнийг ч гэсэндээ бид нэр өөрийн хөрг гэж одоо хэлдэг байна. 우리는 각자 나는 이런 존재라고 규정하며 살아가고 있습니다. Бид өөрсдөө би бол ийм хүн, би бол ийм оршигч гэж ингэж бодоод амьдардаг. 자화상을 생기는 과정은 크게 세 가지입니다. Тэгэхээр энэ өөрийн хөрг бий болж байгаа гурван том үйл явц байгаа. 첫 번째는 부모와 가족이 나를 어떻게 말하고 나를 어떻게 가치를 평가하고 말하고 있냐에 따라서 나는 어떤 존재라는 의식을 갖게 돼요. Эхний ээлжинд гэр бүлийнхэн маань, эцэг эх маань надад одоо юу гэж хэлж байна? Миний үн цэнийг одоо яаж тогтоож байна? Тийм зүйлсийг сонсоод авах юм бол эхний ээлжинд энэ өөрийн хөрг бий болж тогтож байгаа. 부모가 따뜻한 사랑이 많은 사람은 나는 귀한 존재라고 인식하기가 되게 쉽게 돼 있습니다. Эцэг эх нь өөрийг нь их сайн хайрладаг бол би бол үнэхээр үн цэнтэй оршигч юм байж тээ гэсэн ийм одоо ойлголт суудаг байна. 그런데 아까 그 청년은 아버지가 술만 취하면 계속 아들을 욕했던 겁니다. Гэхдээ түрүүний хэлсэн залуугийн хувьд аав нь одоо арх уух юм бол, арх уугаад ирэх юм бол өөрийг нь байнга харааж доромжилдог байсан байгаа. 그 형제는 몽골에서 가장 좋은 대학의 법대를 졸업했어요. Тэр ах болохоор Монголын хамгийн сайн сургуулийн хуулийн ангийг төгссөн. 남들이 보기엔 부러워요. Бусдын нүдэнд бол одоо атаархал төрүүлэх хүн. 근데 자기가 가치 없다고 생각하니까는 가치 없는 인생을 살 수밖에 없게 되는 겁니다. Гэтэл өөрөө өөрийгөө бодохдоо би үн цэнгүй хүн гэж бодоод байгаа болохоор үн цэнгүй амьдралаар амьдраад байгаа хан. 자기가 자기를 어떻게 생각하느냐가 자기의 인생의 방향을 결정해 가는 거죠. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө юу гэж бодож байна вэ гэдэг нь миний амьдралын явах чиглэл ямар байх вэ гэдгийг шийдэж өгж байгаа зүйл байгаа. 두 번째는 여러 명이 태어나도요 사람마다 기질이 조금씩 다릅니다. За одоо хоёр дахь нь юу вэ гэвэл одоо хүн болгоны хувьд өөр зан аран шинтэй. 어떤 사람은 뭐 둘이 쌍둥이로 태어나도요 생각하고 사는 방식이 다 달라요. Зарим хүмүүсийн хувьд одоо ихэр хүүхэд байна л та. Гэхдээ бодож төсөөлж байгаа нь одоо гаргаж байгаа зан авир нь өөр. 아빠 스타일을 물려받을 수도 있고 엄마 스타일을 물려받을 수도 있습니다. Тэгэхээр аавыгаа дуурайч боломжтой, ээжийнхээ зан ашигч дуурайх боломжтой. 그거에 따라서 자기를 이해하는 방식이 좀 다릅니다. За түүний бол бас өөрийгөө ойлгох ойлголт гэсэндээ өөр байдаг. 세 번째는 Гуравдугаарт нь 이제 우리가 이렇게 커가면서 청년이 되고 자기 친구들이나 이 세상에 관계하는 사람들이 자기를 어떻게 규정하느냐에 따라서 나는 어떤 존재야라고 인식하게 되는 거죠. бид бүхэн ингээд том болоод, залуу болоод, за тэгээд энэ нийгэм дээр гараад, энэ ертөнцийн дээр гараад амьдарж гин. Тэгээд өөрийн найз нөхөд,
хүрээллийг хүмүүстэй болдог. Тэр хүмүүс намайг юу гэж хэлж байна, юу гэж дүгнэж байна гэдгээс шалтгаалаад би өөрийгөө үзэх үзэлж гэсэндээ тогтдог байна. 그런데 구원받은 사람은 харин аврагдсан хүний хувьд 새로운 거울을 가지고 나를 이제 볼 수 있게 되는 거예요. одоо илүү тодорхой байгаа тэр тойлоор өөрийгөө харж чаддаг байх хэрэгтэй. 우리는 아까 그런 세 개의 거울로 나는 이런 사람이라고 바라봤다면 бид сая 3 төрлийн тойлоор дамжуулаад би ийм хүн юм байж тээ гэдгээ харсан байна. 우리는 이제 복음을 듣게 됐죠. Гэхдээ бид бүхэн сайн мэдээг сонссон. 그 천지를 창조하신 하나님이 나를 너무너무 사랑하신대요. Энэ тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан намайг үнэхээр их хайрладаг гэж байна. 그 하나님이 예수님을 세상에 보냈다는 겁니다. Энэ бурхан Есүсийг энэ газар руу явуулсан гэж байна. 그리고 나를 위해서 십자가에 그렇게 죽어주셨다는 겁니다. Тэгээд миний төлөө загалмай дээр тэгж өгч өгсөн гэж байна. 도대체 내가 누구길래 나를 그렇게 사랑해 주셨지? Ер нь би хэн болоод намайг тэгтлээ их хайрлсан юм бол? 내가 그렇게 귀한 존재인가? Би тийм үн хүндтэй эрхэм хүн юм болов? 하나님의 그 마음을 내가 알게 된 거죠. Бурхны тэр сэтгэлийг би мэдэж авдаг байгаа. 내가 그렇게 소중한 존재구나. Би ийм үн цэнтэй хүн байсан юм байна штэ. 내가 그렇게 가치 있는 존재구나. Би тийм үн хүндтэй хүн байсан юм байна. 너무 기뻐집니다. Үнэхээр их баярлдаг. 처음으로 나를 가장 올바르게 바라보게 된 거예요. Би хамгийн анх удаа одоо өөрийгөө тэгж харахад хүрдэг байна. 감사가 넘칩니다. Тэгээд талархах сэтгэл дүүрэн байдаг. 근데 그걸 보고 계속 살아야 되잖아요. Уг нь бол үүнийг л хараад үргэлжлүүлээд байнга амьдрах хэрэгтэй тийм ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 그렇게 돼요? Гэтэл тэгж амьдрдаг. 다시 앞에 있는 세 가지 거울을 또 쳐다보는 거예요. Дахиад нөгөө өмнө нь гарсан 3 тойлыг хардаг. 그리고 내가 또 가치가 없는 존재인 거죠. Тэгээд дахиад би үн цэнгүй хүн юм байна гэд. 또 그렇게 살아가면서 고통을 받고 사는 겁니다. Ингэж амьдрал ингээл зов чаналаад л амьдрдаг байна. 그래서 우리는 이런 정신적인 전쟁도 있는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний хувьд ийм одоо сэтгэл санааны ийм дайн хүртэл байгаа хам. 자, 그래서 우리는 하나님의 속성을 먼저 잘 이해할 필요가 있어요. Тэгэхээр бид бүхэн бурхны тэр дотоод чанарыг нэхлээд сайн мэдж авах шаардлагатай. 우리 139편 다시 1절 보시겠습니다. 139-ийн 1-ийг дахиад харцгаая. 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. Аяа эзэн та намайг судлан намайг мэдлээ. 주께서 나의 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 Миний сууж босхийг та мэддэг бөгөөд хаа холоос санаа бодлуудыг минь ойлгодог. 생각을 낱낱이 다 아시고 기억하신다는 겁니다. Тэгэхээр миний санаа бодлуудыг хүртэл бурхан нэгт нэгэнгүү бүгдийг нь ойлгож байдаг, мэддэг гэж байгаа юм. 3절에 보면 내 모든 행위를 아주 익숙하게 항상 하나님을 알고 계신다 그랬죠. 3 дээрээс харах юм бол та миний зам мөрийг наривчлан үздэг гэж байгааз. 하나님은 나를 완전하게 아시는 분입니다. Бурхан намайг бол бүрэн төгс төгөлдөр мэддэг байна. 그래서 예수님께서 사마리아 여인을 처음 만났는데 다 알고 계셨잖아요. Тиймээс Есүс Самар эмэгтэйтэй уулзахдаа анх удаа л уулзж байгаа шүү дээ. Гэхдээ бүгдийг мэдчихсэн биз дээ. 6번째 남편하고 살고 있구만. Одоо чи 6 дахь нөхөртөөгөө амьдарж байгаа шүү дээ гээл. 삶이 너무 힘들구만. Амьдрал чинь их хэцүү байна гээл. 네 남편이 몇 명이었냐? Чи хэдэн нөхөртөө вэ? 그때 뭐라 그랬어요? Тэгт нь юу гэсэн бэ? 저 남편 없는데요. Би нөхөргүй гэдэг. 거짓말했잖아요. Хотлоо яриа 지금 үзтээ. 6번째 하고 살고 있는데. 6 дахь нөхөртөөгөө амьдарж байгаа. 근데 그 여인의 마음도 잘 아십니다. Гэтэл энэ эмэгтэй сэтгэлийг хүртэл сайн мэдчихсэн. 네 말이 맞다. Чиний хэлж байгаа үнэ. 전혀 마음의 만족을 못 주는 아무리 남편 바꿔봐도 만족이 안 되는 거예요. Хичнээн сайхан хүнтэй уулзаж уулзраад нөхөртөө болсон ч сэтгэл ханамжийг өгөхгүй байсан байна. 그 여인의 마음을 받아주셨습니다. Энэ эмэгтэй сэтгэлийг хүлээж авсан байгаа. 하나님은 사르밧 과부의 형편도 아셨습니다. Бурхан Зарифатын бэлэвсэн эмэгтэй нөхцөл байдлыг ч гэсэндээ мэдчихсэн. 그래 엘리야를 시돈 땅으로 이스라엘 땅이 아닌 시돈 땅으로 그 사르밧 과부에게 보내잖아요. Тийм болохоор Елиаг Израилийн нутаг руу биш тэр одоо Сидоны нутаг руу явуулдаг үстэй. 예수님께서는 베드로가 닭 울기 전에 2번 울기 전에 3번 부인할 것도 다 알고 계셨습니다. Есүс энэ Петрийг дахиад 2 удаа донготхоос өмнө чи намайг 3 удаа өгөөсгөн гэдгийг нь ч мэдчихсэн. 여러분 하나님은 나의 모든 생각, 내 인생 전체를 아주 잘 아시는 분입니다. Тэгэхээр хүмүүсээ Бурхан бол бидний энэ бодлуудыг
миний бүхий л амьдралыг маш сайн тодорхой мэдж байдаг нэгэн бахна. 내 모든 것을 완벽하고 완전하게 아시는 거죠. Миний бүх зүйлийг бүрэн төгс гүйцэд бүгдийг мэдж идэг. 같이 읽어볼까요? Хамтдаа уншия. Зөвхөн таал хүний хөвгүн нэг бүрийн зүрхийг мэдэх билээ. 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이니이다. Зөвхөн таал хүний хөвгүн нэг бүрийн зүрхийг мэдэх билээ. 나도 나를 잘 몰라요. Би ч хүртэл өөрөө өөрийгөө сайн танихгүй. 맞나요? Зөв үү? 네, 나도 나를 잘 몰라요. Тий, би ч өөрөө өөрийгөө сайн танихгүй. 하나님은 나보다 나를 훨씬 더 잘 알고 계십니다. Тэгтэл бурхан надаас илүү намайг сайн мэддэг бахан. 그러니까 내 힘으로 내 인생 사는 건 어리석은 거예요. Тийм болохоор би өөрийнхөө хүчээр энэ амьдралаар амьдрна гэдэг бол мунхаг явдал. 나를 완전하게 하신 하나님께 내 인생을 맡길 때 하나님은 내 인생을 가장 좋은 길로 이끌어 가실 수 있는 겁니다. Харин намайг төгс төгөлдөр мэдэж байгаа энэ бурханд би өөрийнхөө амьдралыг даатгах үед энэ бурхан миний амьдралыг хамгийн сайн замаар удирдах өгөх нь. 하나님은 가장 올바르게 보시고 계십니다. Бурхан бол хамгийн зөвөр, хамгийн тодорхойгоор харж байгаа. 그래서 하나님께서 나를 어떻게 생각하느냐가 그게 영원한 진리인 거예요. Тэгэхээр бурхан намайг юу гэж яаж бодож байгаа вэ? Энэ нь мөнхийн туйлын үнэн бахан. 내가 생각하는 나는 내가 아닙니다. Миний бодож төсөөлж байгаа би бол би биш. 하나님이 생각하는 내가 진짜 납니다. Харин бурханы бодож байгаа би бол жинхэнэ би байна. 맞나요? Зөв үү? 그러면 하나님이 나를 어떻게 생각하는지를 먼저 알아야 되고 그 생각을 내 마음의 기준으로 세워야 되는 겁니다. Тэгвэл бурхан намайг юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг эхний ээлжинд бид бүхэн мэдэж авах хэрэгтэй. Тэгээд тэр бодлыг нь би өөрийнхөө сэтгэл зүрхэнд хэмжүүр, цензуур болгох хэрэгтэй байна. 우리가 나를 올바르게 살 수 있으려면 하나님이 어떤 존재를 명확하게 아는 게 가장 중요한 문제인 거예요. Тэгэхээр би зөв сайн амьдрья гэвэл бурхан ямар оршигч вэ гэдгийг эхний ээлжинд сайн мэдэж авах хэрэгтэй. 그래서 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그랬습니다. Тийм болохоор эзнийг мэдхийн тулд шамдацгаа гэсэн шүү дээ. 하나님을 알 때, Бурхныг мэдэх үед, 더 알 때, бурхныг бүр илүү таньж мэдэх үед, 더욱더 깊이 알 때 бүр гүн гүнзгий мэдэх үед 나는 나에 대해서 명확하게 이해하게 됩니다. би өөрийнхөө талаар ч гэсэндээ маш тодорхой мэдэж авч чадах нь. 그리고 가장 올바른 삶을 살 수 있게 되는 거죠. Тэгээд тэр хүн хамгийн зөв амьдралаар амьдрч чадна. 그래서 하나님만이 전지하시다. Тийм болохоор зөвхөн бурхан л 다 아시기 때문에 모든 것을 하실 수도 있습니다. бүхнийг мэдгч, бүхнийг мэддэг учраас бурхан бүхнийг бас хийж чадах нэгэн. 그래서 하나님을 하나님답게 아는데 우리는 많은 노력을 해야 됩니다. Тэгэхээр бурхныг бид бүхэн бурхан чигээр нь мэдхийн тулд илүү их хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй байна. 자, 두 번째는 편재하신 하나님이죠. Хоёрдугаарт нь хаа сайгүй оршигч бурхан тийм ээ. 우리 8절에 보면 8 дээрээс харах юм бол 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 би тэнгэрөөд очвол та тэнд, 음부의 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. хэрэг би үхэгсдийн оронд ор дээрээ засвал харагтун та тэнд, 바다 끝에 가서 거할지라도 10절에 보면 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드신다 그랬습니다. тэгээ далайн хамгийн алсын хэсэгт суувал тэнд ч мотор тань намайг удирдах, баруун мотор тань надаас зуурнаа. 그래서 에레미야 23장 24절에 이렇게 말씀했죠. Тиймээс Иремья 23-ийн 24 дээр ингэж хэлсэн. 같이 읽어봅시다. Хамт уншия. Би тэнгэрс хийгээд газрыг дүүргдэг босоо. 나는 천지에 충만하지 아니하냐. Би тэнгэрс хийгээд газрыг дүүргдэг босоо. 자, 하나님은 여기에 계십니다. Бурхан энд байгаа. 지금 다락에 계실까요? Одоо дарханд байгаа болоо. 그러면 저기 한국에는요? За тэгвэл тэр тэнд Солонгост, 미국에는요? Америкт, 우주 끝에는요? энэ сансрын хязгаарт 네, 동시에 모든 곳에 계시다는 겁니다. Бурхан бол нэгэн зэрэг бүхий л газарт байдаг нэгэн. 자, 루시퍼가 타락해서 마귀가 됐죠. За Люцифер завхраад тэгээд бузар сүнс болдог тийм ээ. 전 마귀가 이 자리에 와 있다고 생각해 봅시다. Диавол одоо энэ газарт ирсэн байгаа гэж бодоод үзье. 그러면 지금 울란바토르에 마귀 있을까요? Тэгвэл одоо Улаанбаатарт бузар сүнс байгаа юу? 잘 대답해야 됩니다. За зөв хариулна штэ, сайн хариулна штэ. 여기에 지금 마귀가 있어요. Одоо энд бузар сүнс байгаа штэ. 한국에 있을까요? Солонгост байгаа болоо? 아닙니다. 없습니다. Үгүй байхгүй.
마귀는 동시에 두 곳에 있을 수가 없습니다. Диавол бол нэгэн зэрэг хоёр газарт байж чадахгүй. 귀신들이 많이 있어요. Харин чөтгөрүүд нь олон байгаа. 귀신들이 곳곳에서 역사를 마귀와 함께 하고 있습니다. Чөтгөрүүд нь газар болгонд энэ бузар сүнстэйгээ хамт ажиллаж байгаа. 그러나 마귀와 귀신들은 동시에 두 곳에서 있을 수가 없어요. Харин энэ диавол болоод энэ бузар сүнс нэгэн зэрэг хоёр газарт олон газарт байж чадахгүй. 그는 하나님만의 속성인 겁니다. Энэ бол зөвхөн Бурхны л чадвар. 마귀와 귀신들도 능력이 제한돼 있습니다. Диавол болон энэ чөтгөрүүдийн хүчинд ч гэсэндээ хэмжээ хязгаар гэж байгаа. 이럴 수는 있어요. Ингэж бол чадна. 자, 마귀가 지금 여기 있다가 За одоо бузар сүнс энд байжгаад 몇 초 후에 울란바토르에 갈 수 있어요. 몇 초 후에. хэдэн секундын дараа Улаанбаатарт хүрчиж чадна. 울란바토르에 있으면 여기는 없어요. Улаанбаатарт очсон байвал энд байхгүй. 아주 빠르게 이동할 수 있는 능력은 있습니다. Тэгэхээр их хурдан түргэн шуурхай хөдөлж шилжиж чадах тийм чадвартай. 우리는요. Харин 우리는 천천히 갑니다. бид бол харин их удаан 비행기 타고 가봤자 онгоцоор явлаа. 마귀보다 훨씬 느려요. Бузар сүнсийг бол гүйцэхгүй. 하나님은 모든 것을 아시고 Бурхан бол бүхнийг мэддэг. 마귀는 6,000년 동안 살았으니까 아주 많은 것을 알고 있고 Энэ диавол бол 6000 жил амьдарсан болохоор бас олон зүйлийг мэднэ. 우리는요. Харин бид 조금 알고 있어요. нар харин жоохныг л мэдж байгаа. 하나님은 온 우주 만물에 충만하고 Бурхан бол энэ сансар окторгыг дүүргэн оршдог. 마귀는 빨리빨리 왔다 갔다 할 수 있고 Харин энэ диавол бол түргэн шуурхай шилжиж чадна. 우리는 천천히 왔다 갔다 하는 겁니다. Харин бид нар бол их удаан тайван явдаг бахан. 이해가죠? Ойлгогдож байна уу? 능력의 차이가 있어요. Тэгэхээр ийм чадварын хүч чадлын ялгаа байгаа. 아는 것도 차이가 있어요. Мэдж байгаа зүйлд нь ч ялгаа байгаа. 근데 하나님은 공간적으로만 편재하신 것이 아닙니다. Гэхдээ бидний бурхан зөвхөн энэ орон зайд л байж байдаг нэгэн биш. 그분은 시간도 편재하고 계시는 거예요. Бурханы хувьд цаг хугацааны хувьд ч гэсэндээ бүх газарт байж идэг. 우리는 시간 속에 살고 있기 때문에 과거와 미래가 있습니다. Бид бүхэн цаг хугацаан дотор баригдаж амьдардаг болохоор бидэнд өнгөрсөн болон ирээдүй гэж байгаад байгаа. 하나님께는 과거와 미래가 있을까요? Харин бурханд өнгөрсөн үе ирээдүй гэж байгаа болов байхгүй болов? 있을까요? 없을까요? Байгаа болов байхгүй болов? 예, 하나님은 시간을 초월해 계셔요. Бурхан бол цаг хугацаанаас ангид оршдог. 지금 과거에도 계십니다. Яг одоо бурхан өнгөрсөн цагт ч гэсэндээ байгаа. 지금 미래에도 계셔요. Яг одоо бурхан ирээдүй цагт ч гэсэндээ байгаа. 그래서 하나님은 과거의 내 깊은 상처도 현재 얼마든지 치료해 주실 수가 있습니다. Тийм болохоор бурхан өнгөрсөнд би ямар одоо гүн шарахыг авсан бэ? Тэр шарахыг одоо цагт ч эмчилж ангааж өгч чадах нэгэн байгаа. 현재 내 어렸을 때 그런 깊은 상처와 아픔도 현재 하나님께서는 얼마든지 치료해 주실 수 있습니다. Өнгөрсөн үед баг наснаасаа ахуулаад би ямар шарахыг авсан бэ? Энэ бүгдийг бурхан энэ цагт өнөө цагт ч ангааж өгч чадах нь байна. 그분이 나를 사랑으로 돌보고 계시는 겁니다. Тэр нэг нь л намайг хайраараа харж байгаа нэгэн. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 얼마든지 의지하고 안전할 수 있는 거예요. Тийм болохоор бид нар хизээч хамаагүй бурханд найдах юм бол аюулгүй тайван байж чадна. 두려움과 공포가 옵니다. Айдас бидэнд ирж болно. 그때 하나님을 의지하는 연습을 하는 거예요. Тэр үедээ бид нар бурханд найдаж сурах хэрэгтэй. 주님의 그 능력을 이해할 때 다시 평안이 오게 돼 있습니다. Эзний хүч чадлыг би дахин бодох юм бол энэ амар тайван дахиж надад эргэж ирнэ. 또 다른 두려움과 공포가 삶에 또 밀려올 수 있습니다. Өөр айдас, өөр түгшүүр дахиад миний амьдралд ороод ирэх боломжтой. 그때 또 하나님을 의지하는 훈련을 하는 거예요. Тэр үедээ бид нар дахиад л бурханд найдаж сурах хэрэгтэй. 주님의 붙드심을 경험하면서 또 평안을 경험하게 될 수 있습니다. Эзэн намайг зурж байгаа юм байна штэ гэдгийг би ухаарад дахиад миний сэтгэл амар тайван болж чадна. 어제 배운 네 번째 복, 하나님을 의지하는 복을 우리는 그렇게 또 배워갈 수 있는 거죠. Өчигдөр сурсан дөрөв дэх ёроол болох бурханд найдах ёроолыг бид нар хэрэгжүүлж чадах нь байна. 그분은 나를 완전하게 보호하고 계시는 거예요. Энэ бурхан бол намайг үнэхээр төгс төгөлдөр хамгаалж байгаа. 하나님께서 어디에나 언제나 계시다는 것은 나에게 가장 큰 평안과 안정을 가져다 주는 겁니다. Бурхан хаанч байгаа, хизээш надтай хамт байгаа гэсэн энэ итгэл намайг аюулгүй амар тайван байлгаж чадна. 하나님의 편재성을 우리는 더 깊이 묵상해 봐야 됩니다.
Тэгэхээр бурхан хаасаагүй оршдог гэдгийг бид нар бас гүн гүнзгий боддог байх хэрэгтэй. 세 번째는 창조주 하나님이십니다. Гуравдугаарт нь бурхан бол бүтээгч бурхан. 우리 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншийе. Учир нь та гэдэс дотрыг минь хэлбэржүүлж, эхийн минь хөвлийд намайг бүрдүүлжээ. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөнө. Таны үйлс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь ч сайн мэднэ. 하나님은 엄마 뱃속에서 나를 만들었습니다. Бурхан эхийн маань хөвлийд намайг бүтээсэн. 너무 놀랍고 신묘막측하게 창조한 거예요. Үнэхээр гайхалтай, гайхамшигтай, аимшигтай бүтээсэн гэж байна. 나는 너무 특별한 존재입니다. Тэгэхээр би бол үнэхээр онцгой оршигч байна. 나는 너무 아름답게 하나님께서 만드신 거예요. Намайг бурхан үнэхээр үтсгэлэнтэйгээр бүтээсэн байгаа. 나를 기이하게 만들었다 그랬죠. Намайг үн хүндтэйгээр бүтээсэн гэсэн тийм ээ. 여러분 각자 자신 생각하면 좀 신기해요. Та бүхэн хаяа өөрийгөө бодох юм бол хачирхалтай, сонирхолтой санагддаг. 한번 옆에 한번 쳐다보세요. 신기해요? Хажуудлын үнэнийг хардаа хачирхалтай харагдаж байна уу? 별로예요? Нэг онцгой биш байна уу? 우리는 신비로운 존재인 거예요, 실제로. За бид нар бол үнэхээр одоо сонирхолтой, хачирхалтай тийм оршигч. 우리의 적은 생각으로 우주도 품잖아요. Бид энэ өөртөөхөө ахар бодлоор энэ ертөнцийг хүртэл багтаадаг. 근데 여러분 이 몸을 하나님 뭘로 만들었죠? Хүмүүс гэхдээ энэ биеийг бурхан юугаар бүтээсэн бilé? 예. 이거는 흙의 성분하고 똑같습니다. Энэ шорооны одоо чанартай бодистой яг адилхан. 자, 그러면 우리는 흙은 가치가 있어요, 없어요? За тэгвэл энэ шороонд, тоос шороонд үнц нь байгаа юу байхгүй юу? 예, 가치가 없어요. Тэг үнц нь байхгүй. 우리는 우리 자체로는 가치가 없습니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөрөөсөө өөрийн энэ биеэр бол үнц нь байхгүй байна. 그 가치 없는 흙을 만져서 하나님께서 가치 있는 존재로 만들어 주신 거죠. Тэгэхээр энэ үнц энгүй шороог бурхан барьснаар үнцэнтэй оршигчийг бий болгосон байна. 우리는 주님 안에서만 진정한 가치를 가질 수 있게 되는 겁니다. Бид нар эзэн дотор л яг жинхэнэ үнцнийг олж авах нь байна. 우리는 같은 존재가 한 사람도 없습니다. Бидний дундаас адилхан хүн гэж огт байхгүй. 여러분 세상에 눈발이 날리면 눈이 얼마나 많습니까? Хүмүүс энэ дэлхий дээр одоо цас ямар их байдаг вүлээ? 다 육각형이에요, 육각형. Бүгд одоо 6 талцтай. 그런데 Гэхдээ 같은 모양은 하나라도 있을까요, 없을까요? адилхан хэлбэртэй цас нэг ширхэгч болоо байгаа болоо байхгүй болоо. 놀랍게도 눈송이 모양은 같은 모양이 전 세계 하나도 발견되지 않습니다. Гайхалтай зүйл нь энэ одоо яг адилхан хэлбэртэй цасны ширхэг энэ дэлхий дээр ганц ширхэгч олдоогүй. 하나님께서는 눈송이 하나도 똑같은 모양을 안 만들어 내셔요. Тэгэхээр бурхан энэ цасыг хүртэл ширхэг бүрийг нь адилханаар бол бүтээгээгүй байна. 그러니까 각자 특별한 아름다움을 가지고 있는 겁니다. Тийм болохоор тус бүрдээ нэг бүрээрээ онцгой байна. 우리도 우주 만물의 유일한 존재예요. Бид ч гэсэн энэ сансар окторгуй дээр цорын ганц оршигч. 나는 남과 다른 존재예요. Бид нар бүгд өөр оршигч байна. 우리는 유일성의 가치를 가지고 있는 삶을 살고 있습니다. Тэгэхээр бид бүхэн цор ганц онцлогтой тийм хүмүүс. 자, 내가 온 우주에 나 같은 사람은 나밖에 없다는 건 흔한 거예요, 아주 특별한 거예요. За тэгэхээр энэ ертөнцид энэ дэлхий дээр би гэдэг хүн ганцхан байна гэдэг чинь игэл жирийн зүйл үү, онцгой зүйл үү? 네, 특별한 거예요. Онцгой зүйл байна. 옆에 이렇게 인사해 볼 거예요. 당신은 특별하십니다. Хажуудлын хүндээ тэгээд нэг хэлээд үзтээ. Та бол онцгой хүн гэдэг. 특별하십니다. 예. 예. 여러분 나는 유일무이한 존재예요. Та бүхэн цор ганц оршигч байна. 하나님께서 나를 그렇게 만드셨어요. Бурхан намайг тэгж бүтээсэн байна. 하나님은 나를 그래서 유일한 존재로서 사랑하시는 겁니다. Тэгэхээр бурхан намайг би цорын ганц оршигч учраас л хайрладаг байна. 나는 다른 사람과 다른 전혀 독특한 삶을 살아가는 존재인 겁니다. Тэгэхээр би өөр хүн бусад хүмүүстэй харьцуулахад өөр бусад хүмүүсээс шал өөр амьдрах хүн байна. 우리는 내가 내 가치를 평가하는 것은요 잘못될 수 있어요. Тэгэхээр бид бүхний хувьд өөрөө өөрийгөө үнэлж дүгнэх нь буруутгах боломжтой. 자, 우리를 흙으로 만들었습니다. За биднийг шороогоор бүтээсэн. 가치가 원래 제로였어요, 제로. За үнц энэ нь бол зүгээр л нэг материал байсан. 맞죠? Зөв биз дээ. 가치가 전혀 없는 존재였어요. Ямар ч үнц энгүй оршигч байсан.
자, 그런데 하나님께서 나를 구원하셨습니다. За тэгэхээр бурхан намайг аварсан байна. 나는 하나님의 아들이란 가치를 갖게 됐어요. Би бурханы хүү гэсэн үнцэнтэй болсон байна. 하나님은 영원하시기 때문에 내 가치도 영원합니다. Бурхан мөнхийн нэгэн учраас миний үнцэнч гэсэндээ мөнхөд байх нь байна. 맞죠? Зөв биз дээ? 그러면 내 가치가 떨어질 수 있을까요? 안 떨어질까요? Миний үнцэн буурах болов буурахгүй болов? 내가 죄 짓고 잘못 산다고 해서 내 가치가 떨어질까요? Би гим нүгэл хийгээд буруу амьдралаа гэд миний үнцэн буурах юм болов? 안 떨어집니다. Буурахгүй юм аа. 어떤 자매님이 상담하러 온 적이 있어요. Нэг ихч зөвлөгөө авахаар ирж ирсэн удаатай. 자기는 죄도 잘 못 이기고 너무 나약해서요. 나는 가치가 없게 생각이 된대요. За би гим нүглийг ч ялж чадахгүй байна. Би үнэхээр дорой юм аа. Би үнцэнгүй юм биш үү гэж байгаа. 자기가 어떻게 살았냐에 따라 가치가 높아졌다 낮았다 스스로 그렇게 느끼는 거예요. Өөрөө яаж амьдрснаас болоод өөрийнх нь үнцэн нэг бол өсөөдөл нэг бол буураад л байсан байна. 내가 뭔가 행위로 한 것에 따라서 내 가치가 정해진다면 그 자매 생각이 맞죠. За тэгэхээр би ямар нэгэн үйлс хийж байж түүний улмаас үнцэн өсдөг буурдаг гэвэл тэр их чинь хэлж ярьж байгаа нь бол зөв зүйл. 여러분 우리의 가치는 내가 정한 것이 아니라 내 행위가 정한 것이 아니고 Гэхдээ хүмүүсээ бид бүхний үнцнийг би өөрөө тогтоож байгаа юм биш. Миний үйлс тогтоож байгаа юм биш. 누가 정했어요? Харин хэн тогтоосон бэ? 예, 하나님께서 정하신 겁니다. Тэ бурхан тогтоосон юм. 예수님께서 십자가에 죽으심으로 나는 하나님의 아들이 됐습니다. Есүс загалмай дээр үхэж өгснөөр би бурханы хүүхэд болсон. 예수님을 귀하게 여기시는 것처럼 하나님은 나를 귀하게 여기시는 겁니다. Есүсийг эрхэмд тооцож байгаатай адилхан бурхан намайг ч гэсэндээ эрхэмд тооцож байгаа. 내가 어떻게 살아가느냐고 전혀 상관없이 내 가치는 훼손되지 않습니다. Тэгэхээр би яаж амьдрах вэ гэдгээс үл хамааран миний үнцэн өөрчлөгдөхгүй байна. 우리는 하나님 안에서 그래서 힘을 가져야 돼요. Тийм болохоор бид бүхэн энэ бурханы дотроос хүчийг бий болгох 아, хэрэгтэй. 내가 가치 있는 존재구나. Би чинь үнцэнтэй хүн шүү дээ. 하나님이 나를 그렇게 보고 계시구나. Бурхан намайг ингэж харж байгаа шүү дээ. 내 가치는 떨어지는 사람이 아니구나. Миний үнцэн буурдаг юм биш байна шүү дээ. 나는 정말 하나님 보시기에 특별한 존재구나. Би бурханыг харахад үнэхээр онцгой оршигч юм байна. 그렇게 하나님이 나를 항상 보고 계시다는 겁니다. Бурхан намайг бол үргэлж ингэж харж байгаа. 그런데 우리는 이제 더 큰 은혜를 받았어요. За гэхдээ бид нар илүү том нэгүслийг авсан. 네 번째 하나님의 속성. Дөрөв дэх бурханы дотоод чанар 우리를 구원하신 하나님입니다. биднийг аварсан бурхан байна. 창조주 하나님은 우리를 창조하시고 기이하다 그랬는데 Бүтээгч бурхан бол биднийг бүтээгээд биднийг үн хүндтэй гэсэн. 다윗은 구원받은 자신을 보고 너무 귀하다고 말했습니다. Давид аврагдсан байгаа өөрийгөө хараад би үнэхээр үн хүндтэй гэсэн. 자, 139편 139-ийн 우리 5절, 6절은 같이 읽겠습니다. 5, 6-аг хамтдаа уншийе. Та хойноос ба урдаас минь нүмерлэж миний дээр мутраа тавьсан. Мэдлэг нь надад дэндүү гайхамшигтай. Өндөр бөгөөд би түүнд хүршгүй билээ. 여기 5절에 안수했다는 의미가 나오죠. 5 дээрээс харах юм бол миний дээр мутраа тавьсан гэж байгаа. 안수는 성막에서 하는 겁니다. За энэ гар тавих, мутраа тавих гэдэг чинь ариун майханд хийдэг байсан зүйл. 죄인이 짐승에게 손을 얹고 안수할 때 죄가 그쪽으로 전가되는 거죠. За нүгэлтэй хүн, гимтэй хүн малын толгой дээр гараа тавиад одоо залбирахад гим нүгэл нь тийшээ шилжиж уушлагддаг байсан. 구원받는 모습입니다. Тэгэхээр энэ нь аврагдж байгаа дүр төрх байна. 내 모든 죄가 없어지고 하나님께서 나를 하나님의 아들로 삼으셨다는 것은 이 지식은 내게 너무 귀하다 그랬죠. Тэгэхээр миний бүх гим нүгэл лүгөө болоод бурхан намайг өөрийнхөө хүүхэд болгосон гэж байгаа энэ мэдлэг надад дэндүү гайхамшигтай гэж байгааз. 이 구원에 대한 지식은 아무리 묵상을 하고 상상을 해도 그 가치가 너무너무 커서 이해할 수가 없다 그랬습니다. Энэ авралын мэдлэгийг бид нар хичнээн гүн гүнзгий бодож төсөөлөх тусам энэ авралын үнц нь үнэхээр өндөрт байгаа хан гайхамшигтай хан. 벌레만도 못한 죄 가운데 있던 우리가 Тавгалдаан дайтай байж чадахгүй байгаа гим нүгэл дунд байсан бид бүхэн. 우주 만물에서 가장 높은 존재가 돼 버렸습니다. Гэтэл бид бүхэн энэ сансар окторгын хамгийн өндөрт байдаг оршигч болсон байна. 우리는요 내가 나를 아무리 크게 생각해도 나는 그거보다 더 큰 존재가 된 거예요. Би өөрийгөө хичнээн өндөрт байгаагаар бодсон ч би түүнээс илүү дээр байгаа тийм л оршигч юм. 창조자의 아들이 됐거든요. Би бүтээгчийн хүүхэд болсон шүү дээ. 그걸 우리가 어떻게 상상할 수 있겠어요? Үүнийг бид нар яаж төсөөлж дийлэх вэ?
인생을 살아보면 살아볼수록 Энэ хүний амьдралыг бид нар дуулах тусам 이 구원은 상상할 수 없는 감사함으로 점점 커지게 돼 있습니다. энэ авралыг бид нар төсөөлхийн аргагүй одоо талархлаар дүүргэдэг байгаа. 너무 귀한 일인 거죠. Үнэхээр чухал үн цэнтэй зүйл байна. 그러나 이 구원받지 못하는 사람은 정말 존귀하지만 자기를 가치를 알 수가 없는 거죠. Аврагдаагүй хүний хувьд уг нь бол үн хүндтэй боловч өөрийнхөө үн цэнийг мэдэхгүй байгаа хан. 그래서 종교에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다 그런 거예요. Тийм болохоор үн хүндтэй үл ухаарах хүмүүс бол өхөж мөхөх адгуус адил гэсэн шүү дээ. 다윗은 자기가 왕이었는데요. Давид хаан байсан. 다른 사람은 다 자기를 부러워해요. Бусад хүмүүс бол өөрт нь атаархаж байгаа. 그런데 다윗은 궁금한 게 생겼습니다. Гэхдээ Давид бол одоо туйлдж байсан. 하나님은 나를 어떻게 생각하실까? Бурхан намайг юу гэж бодож исэн болоо? 우리는 하나님 앞에서는 솔직해지잖아요. Бид нар Бурханы өмнө бол илэн далангуу болдог тийм ээ. 여러분 우리가 하나님 앞에 내 자신을 보면은 괜찮은 존재예요. 문제가 심각해요. Хүмүүсээ бид бүхэн Бурханы өмнө гээд өөрийгөө бодоод үзэх юм бол бас ч гэж гайгүй хүн байна уу? Аль эсвэл нэлээд одоо ноцтой асуудалтай хүн байна уу? 예? 괜찮은 삶도 괜찮게 살아요. 좀 심각해요. Ер нь гайгүй амьдрсан хүн байна уу? Асуудалтай байна уу? 아직 자기를 몰라서 그래요. Одоохондоо өөрийгөө мэдэхгүй болохоос тэгж байгаамаа. 저도 제 자신을 보면요 심각해요. Би ч гэсэндээ өөрийгөө харах юм бол үнэхээр ноцтой байгаа юм. 다윗도 궁금했어요. Давид ч гэсэндээ тийм байсан. 내가 십자가의 사랑도 깨달았고 За би загалмайн хайрыг ухаарлаа. 주님의 은혜와 사랑으로 건진받았고 Эзний нэгүсэл болон хайраар аврагдлаа. 주님의 보호와 도우심 가운데 있지만 Эзний хамгаалалт болон тэр тусламж дотор нь байгаач 하나님이 나를 어떻게 생각하실까가 Бурхан намайг юу гэж 아주 бодож 궁금했습니다. байгаа болоо. 그래서 하나님 앞에 물어봤어요. Тиймээс Бурханаас асуудаг. 하나님 내가 누구예요? Бурхан минь ээ, би хэн бэ? 하나님 뭐라 그러실까요? Бурхан юу гэх бол 한번 찾아봅시다. харъя. 여기 붙잡고 За энийг хавчургаараа тогтоогоод 역대상 17장입니다. 1-р шастрын 역대상 17장 17 17장 1-р шастрын 17-гийн 17장 16절입니다. 16. 다윗 왕이 하나님께 물어보고 있죠. За Давид хаан Бурханаас асууж байна. 하나님 내가 누구며 내 집은 무엇입니까? Эзэн Бурхан минь би хэн болоод миний гэр юу болоод 하나님 내가 어떤 존재예요? Бурхан минь ээ, би ер нь ямар оршигч вэ? 내가 누구죠? Би хэн бэ? 자기의 자화상을 하나님이 보시는 것처럼 알고 싶었어요. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө хөргийг яг Бурхан мэдж байгаачлан мэдхийг хүссэн бахан. 근데 하나님이 이렇게 답해 주십니다. Гэтэл Бурхан ингэж хариулж байгаа. 17절 같이 읽겠습니다. 17 хамт уншия. Гэлээч энэ нь таны мэлмид өчүүхэн зүйл байсан Бурхан минь. Та зарцынхаа гэрийн алс ирээдүйн тухай агуу зүйлийг айлтлаа. Эрхэм дээд хүний хэмжүүрээр та надад хандлаа. Эзэн Бурхан минь. 여호와 하나님이여 나를 Бурхан минь. 존귀한 자같이 여기셨나이다. Эрхэм дээд хүний хэмжүүрээр та надад хандлаа. 하나님은 너무 귀한데 Бурхан бол үнэхээр эрхэм дээд нэгэн. 하나님 보실 땐 자기가 가치 없다고 생각이 들었거든요. Гэтэл Бурхантай харьцуулахад өөрийгөө үн цэнгүй гэж мэдэрсэн бахан. 근데 다윗은 놀랍게도 하나님이 자기를 존귀한 자같이 여기고 있다는 것을 깨닫게 됐습니다. Гэтэл Давидын хувьд гайхалтай нь Бурхан ч гэсэндээ өөрийг нь эрхэм дээд хүний хэмжүүрээр хэмжиж байгааг мэдсэн бахан. 그 높으신 하나님이 나를 그렇게 귀하게 여기신다는 것을 그는 이제 실제적으로 경험하게 된 거죠. Тэр өндөр заларж байгаа Бурхан өөрийг нь тэгж одоо дээдээр өргөмжилж байгаа юм байна штэ гэдгийг боддоор мэдэрсэн бахан. 근데 여러분은 그렇게 나를 생각하고 계시나요? Гэтэ та бүхэн өөрийгөө тэгж бодож байгаа юу? 그게 중요하잖아요. Тэр чухал шүү дээ. 하나님은 나를 존귀하게 여기고 계시는데 Бурхан бол намайг үнэхээр үн хүндтэйгээр бодож байна. 나는 나를 그렇게 존귀하게 여기고 있을까? Би гэтэл өөрийгөө тэгтлээ үн хүндтэйгээр бодож байгаа юу? 하나님은 하나님의 선택한 백성 이스라엘을 어떻게 생각하셨을까요? Бурхан өөрийнхөө сонгосон Израиль үндэснийг юу гэж бодсон бол?
이사야 43장 4절에 보면 Исая 43-ийн 4 дээрээс харах юм бол 하나님은 이스라엘을 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기고 너를 사랑한다. Бурхан Израиль тандан хэлэхдээ чи миний нүдэнд үнэтэй, хүндтэй, би чамд хайртай гэсэн байна. 이스라엘보다도 더 보배롭게 존귀하게 여기고 사랑하는 존재가 바로 하나님의 자녀인 우리입니다. За гэхдээ Израилаас илүү Бурханы нүдэнд үнэтэй, хүндтэй, Бурханы хайрыг булааж байгаа хүн бол одоо аврагдсан байгаа хүмүүс байна. 이 말씀에 내 이름을 넣어도 되는 거예요. Энэ үгэн дээр би өөрийнхөө нэрийг оруулсан ч болно. 하나님 나를 보고 지금 말씀하고 계십니다. Бурхан одоо надад хандан хэлж байгаа үг байна. 내가 너를 보배롭게 있고 존귀하게 여기고 있다. Чи миний нүдэнд үнэтэй, хүндтэй. 내가 너를 너무너무 사랑하고 있다. Би чамд үнэхээр их хайртай. 다윗은 이것을 자기 것으로 받아들였습니다. Давид үүнийг өөрийн болгож авсан байна. 그래서 사무엘 하 23장 1절에 보면 다윗의 유언을 말하는 성경입니다. Тийм болохоор 2 дугаар Самуэль 23 дээрээс харах юм бол одоо Давидын одоо 유언을 사무엘 23장에 말씀했어요. өхийн өмнө захиас болгож хэлсэн үгс 2 дугаар Самуэль 23 дээр хэлж байгаа. 유언에서 가장 먼저 하고 싶었던 내용이 뭐냐면요. Тэр захиас дээр хэлхийг хүссэн хамгийн одоо ихэнд хэлсэн зүйл нь юу байсан бэ? 자기를 높이 올리운 자라고 표현을 했습니다. өөрийгөө өндөрт өргөмжлөгдсөн нэгэн гэж танилцуулж байгаа. 양치기였는데 왕으로 올라갔죠. Уг нь бол хонь хариулдаг хончин байсан гэтэл хаан болж өргөмжлөгдсөн тийм ээ. 그러나 그것은 다윗에게 큰 문제가 아니었습니다. Гэхдээ тэр нь Давидэд бол том асуудал байгаагүй. 다윗의 마음에 진짜 높이 올리운 것은 Давидын сэтгэл үнэхээр өндөрт өргөмжлөгдсөн нь 영원한 지옥에 당장 떨어질 내가 영원한 천국의 소망을 가지고 사는 겁니다. мөнхийн там руу хаягдах байсан би мөнхийн деваажинд орж амьдрахаар болсон ойлж байгаа. 근데 우리도 그런 존재잖아요. Гэхдээ бид нар ч гэсэндээ адилхан оршигчүүд ээ. 그 하나님 나를 그렇게 존귀하게 여긴다면 Бурхан намайг тэгтлээ үнтэй хүндтэй тооцож байгаа юм бол 나는 나를 어떻게 얘기해야 돼요? би өөрийгөө яаж бодох ёстой вэ? 어떻게 얘기해야 돼요? өөрийгөө би яаж тооцох ёстой вэ? 얘기해 보세요. Хэлээд үзэл дээ. 나는 나를 어떻게 얘기해야 돼요? Би өөрийгөө яаж тооцох ёстой вэ? 네, 나도 나를 존귀하게 여길 줄 알아야 돼요. Тий, би ч гэсэндээ өөрийгөө үнтэй хүндтэй тооцож чаддаг байх хэрэгтэй. 이사야 49장 5절 말씀입니다. Исая 49-ийн 5 дугаар ишлэл 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй надад бурхан минь хүч болсон. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй. 여기서의 나는 예수님입니다. Энд гарч байгаа би гэж байгаа нь Есүс байгаа. 네. 이사야가 예언적으로 예수님의 마음을 말씀에 이렇게 적었습니다. Исая зөвгнөж Есүсийн сэтгэлийг бичсэн байгаа хан. 아들의 하나님은 아버지 하나님이 자기를 얼마나 귀하게 여기는지를 완전하게 알고 계셨죠. Тэгэхээр хүү бурхан нь эцэг бурхан өөрийг нь ямар их алдар хүндтэй тооцож байгааг мэдчихсэн бахан. 예수님은 공생의 기간 동안 하나님을 전적으로 의지해서 모든 능력을 행하셨습니다. Есүс одоо үйл хэрэгээ хийж байхдаа бүх талаараа бурханд найдвараа тавьж явж исэн. 예수님은 전능하신 분이지만 전능성을 전혀 쓰지 않았어요. Есүс өөрөө төгс хүч чадалтай нэгэн байсан боловч тэр төгс хүч чадлаа огт хэрэглээгүй. 하나님의 능력을 끌어내려서 그런 삶을 사신 겁니다. Харин бурханы хүч чадлыг татан буулгаж ирж тийм амьдралаар амьдэрсэн байна. 근데 우리도요. Гэтэл бид нар 이 나이다가 내 이름 넣어도 되는 거예요. энд одоо миний нэр ч гэсэндээ орж болно. 왜 그럴까요? Яагаад бол 하나님께서는 나를 살리시려고 예수님을 십자가에 내어주신 겁니다. бурхан намайг амьдруулах гэж Есүсийг загалмай тушаасан. 그러니까 하나님께서는 나를 예수님만큼 귀하게 여겨주신 거예요. Тэгэхээр бурхан бол намайг Есүсийн дайтай үн хүндтэй тооцож байгаа хэн. 아들을 십자가에 내어주심으로 나를 살려주신 겁니다. Хүүгээ загалмай тушаан байран намайг амьдруулсан байна. 그러니까 하나님은 나를 예수님만큼 귀하게 여기시는 거예요. Тийм бол бурхан намайг Есүсийн дайтай үн хүндтэй тооцож байна шүү дээ. 예수님은 Есүс 나를 살리려고 십자가에 매달려 죽어주셨습니다. намайг амьдруулахын тулд намайг аврахын тулд загалмай дээр цовдлогдож өгсөн. 예수님은 자신보다 나를 더 사랑해 주신 겁니다. Есүс өөрөөсөө илүү намайг их хайрлсан. 맞아요? Зөв үү? 그러니까 이 나이에다가 우리 각자의 이름을 넣어도 되는 겁니다. Тийм болохоор энэ би гэж байгаа дээр бид нар өөрсдийнхөө нэрийг ч гэсэндээ орлуулж болно. 우리 그렇게 읽어볼까요? Тэгээд нэг уншаад үзэх үү? 읽어봅시다. Уншия. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй 자기 이름 넣으니까. надад бурхан минь хүч болсон. 자기 이름 넣으니까. Өөрийнхөө нэрийг орлуулад 읽어봐요. 다시 자기 이름 넣어서.
лавга эзний мэлмид алдар хүндтэй. лавгаад бурхан минь хүч болсон. 그렇지. 하나님이 나를 그렇게 귀하게 여긴다는 걸 깨달을 때 우리는 능력 있는 사람이 되는 겁니다. Тэгэхээр бурхан намайг ингэж алдар хүндтэй тооцдсон байж тээ гэдгийг бид нар ухаарчгал юм бол үнэхээр хүч чадлаар дүүрэн амьдрч чадна. 그 힘이 있는 사람은 힘있게 살 수 있는 거예요. Тэгэхээр үүнийг ойлгож мэдэрсэн хүн хүчтэй амьдрч чадах нь байна. 자, 우리 각자 이름 넣어서 다시 읽어봅시다. Тэгэхээр өөрийнхөө нэрийг орлуулад дахиад нэг уншаад үзье. лавга эзний мэлмид алдар хүндтэй. лавгаад бурхан минь хүч болсон. 타우가 안 넣었죠? 거기 타우가라고 이름 안 넣었죠? дараа лавга гэдээ орлуулад 각자 уншчихаг. 자기 이름 넣어야 돼요. Хүн болгон өөрийн нэрийг орлуулна шүү дээ. 옆에 이렇게 인사해 봅시다. За хажуудлын хүндээ ингэж нэг хэлээд үзье. 당신은 여호와 보시기에 존귀한 자입니다. Та бол эзний мэлмид алдар хүндтэй хөөн гэд. 당신은 여호와 보시기에 존귀한 자입니다. 하나님이 나를 존귀하게 보고 계셔요. Бурхан намайг алдар хүндтэй харж байгаа ах. 너무너무 존귀하게 여기고 계셔요. Бурхан намайг үнэхээр алдар хүндтэй харж байгаа. 내가 그런 존재예요. Би тийм л оршигч байна. 그것을 계속 되새겨야 돼요. Үүнийг бид нар байн одоо сийлэх ёстой. 혹시 나를 자학하는 경향이 많은 우리 청년들이 있다면요. 나를 막 비난하고 내가 가치 없게 여기고 나를 안 좋게 생각하는 그런 생각을 가지고 있는 형제자매들이 있을 거예요. За одоо намайг одоо доромжлоод л намайг үн цэнгүүд тооцоол өөрийгөө үн цэнгүй юм шиг бодоод явж байгаа одоо тийм залуучууд байгаа бол. 그런 분들은 아침마다 일어나서 크게 외쳐봐야 돼요. Тийм хүмүүс одоо өглөө болгон сэрээд чангаар нэг хашгираад үзээрэй. 어떻게 해요? Яаж юу гэж? 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй гэд. 그걸 10번 외치고 하루를 시작하셔요. Нэг 10 удаа хашгираад тэр өдрөө эхлүүлээд үзээрэй. 내 생각이 바뀌기 시작합니다. Тэгин бол миний бодол өөрчлөгдөж эхэлнэ. 여러분 우리는 너무너무 나를 정말 사랑할 줄 아는 사람이 돼야 돼요. Хүмүүсээ тэгэхээр бид бүхэн өөрийгөө үнэхээр хайрлж чаддаг хүн байх хэрэгтэй. 제가 어떤 한국에서 조장하는 자매님을 상담한 적이 있어요. За би Солонгост одоо нэг хэсгийн ахлагч хийдэг эгчтэй одоо зөвлөгөө өгж ирсэн удаатай. 근데 조장님, 왜 자매님은 하나님이 조장님을 그렇게 귀하게 여기시는데 왜 자신을 사랑을 못해요? 그랬어요. За гэтэл одоо бурхан таныг тэгтлээ их үн хүндтэй тооцчиход та яагаад өөрийгөө хайрлахгүй байгаа юм бэ гэсэн. 조장님 뭐라 그랬을 것 같아요? Тэр хэсгийн ахлагч юу гэсэн бол? 저는 그게 잘 이해가 안 됩니다. Би тэрийг харин сайн ойлгохгүй байна. 하나님께서 나를 십자가에 못 박으라 그랬잖아요. Бурхан намайг өөрийгөө загалмайд цовдол гээ үсттэй. 나를 통제하고 제어하라 그랬잖아요. өөрийгөө захир өөрийгөө хян гэсэн биз дээ. 사도 바울은 나를 날마다 죽인다 그랬잖아요. Элч Паул өөрийгөө би бол өдөр болгон өгдөг гэсэн биз дээ. 근데 나를 어떻게 사랑해요? Гэтэл би яаж өөрийгөө хайрлах юм бэ гэж байгаа. 그렇게 막 물어보더라고. Тэгэж асууж байгаа. 여러분 같으면 어떻게 대답해 주실래요? Та бүхэн байсан бол юу гэж хариулах вэ? 헷갈리죠? Одоо ингээр эргэлзэж байгааз. 여러분 구원받기 전에는 나는 죄성의 나밖에 없었습니다. За аврагдахын өмнө бол би гэдэг хүн зөвхөн гэмт чанартай л байсан. 우리는 나를 생각할 때 구원받기 전에는 이 몸이라는 내가 있습니다. За тэгэхээр бид бүхэн өөрсдөө бодохдоо аврагдахын өмнө бол энэ би гэж байгаа зөвхөн энэ бие л байсан байна. 그죠? Тийм ээ. 그리고 내 안에 얽혀 있는 죄성의 내가 있습니다. Тэгээд миний дотор одоо гэмт чанар байсан. 그래서 우리는 죄짓고 살 수밖에 없는 존재였던 거예요. Тиймээс л бид нар гим нүгэл хийгээд амьдрахаас өөр аргагүй оршигч байсан. 그런데 구원받을 때 Харин аврагдах үед 뭐가 바뀌었죠? юу өөрчлөгдсөн бэ? 바뀐 거 없어요? Өөрчлөгдсөн юм байхгүй юу? 뭐가 바뀌었어요? Юу өөрчлөгдсөн бэ? 죽어있던 영혼이 살아났습니다. Миний өхмөл байсан сүнс ам орсон. 하나님과 교통할 수 없는데 이제 교통할 수 있는 영혼이 된 거예요. Бурхантай одоо харилцаа холбоо боломжгүй байсан энэ сүнс маань харилцаа холбоотой болоход үрсэн. 그래서 이 육체를 뭐라 그러냐면 겉사람 이렇게 얘기하는 겁니다. Тийм болохоор энэ биеийг нь гаднах хүн гэж хэлж байгаа. 이 마음에 있는 죄성은 그럼 뭘까요? Тэгвэл энэ сэтгэл дотор байгаа гэмт чанар нь юу юм бол? 뭘까요? Юу бол? 졸 일이 아니에요 지금. За одоо нойрмоглох үе биш шүү. 뭘까요? Юу бол?
바로 옛사람 이렇게 얘기하는 겁니다. Үүнийг нь одоо хуучин хүн гэж байгаа. 태어날 때부터 가지고 있는 사람. 그래서 옛사람이라고 성경 표현했어요. За төрхөөс ахуулаад надад байсан гэмт чанар энэ бол одоо хуучин хүн байна. 세 번째 그 살아난 영혼은 구원받은 사람만 그러는 거예요. За гурав дахь одоо сүнс нь ам орсон хүнд л ийм болж байгаа. 그럼 이 영혼을 뭐라 그럴까요? За тэгвэл одоо сүнсийг нь юу гэх бол? Сарам. 예? 크게. чангаар 그렇죠. 대 새 사람입니다. 신 хүн байна. 또는 속 사람 이렇게 얘기하는 거예요. За бас доторх хүн гэж байгаа. 그러면 내 마음에는 지금 몇 사람이 있어요? Тэгвэл миний дотор сэтгэл дотор одоо хэдэн хүн байгаа хань вэ? 아니 내 몸 육체는 이 겉에 나고 겉사람이고 За энэ бие маань бол гаднах хүн байна. 내 마음에 몇 사람 있어요? Миний дотор хэдэн хүн байгаа хань вэ? 예, 두 사람이 살고 있는 거, 두 사람. Тий, хоёр хүн амьдарч байгаа хань. 원래 죄인밖에 안 살고 있었습니다. Уг нь бол анх бол зөвхөн гимтэн л амьдарч исэн шүү дээ. 그러니까 죄 짓는 즐거움으로 살았던 거예요. Тийм болохоор гим нүгэл хийх одоо баяр баясгалаар л амьдарч исэн. 근데 구원받고 나니까요. Харин аврагдсан чинь 갑자기 한 사람이 생겼어요. гинт дахиад нэг хүн бий болцсон. 바로 새 사람인 겁니다. Шинэ хүн байна. 그런데 죄인과 정반대의 사람이 생겨버렸어요. Гэтэл нөгөө гимтэн хүний шал эсрэг хүн бий болцсон байна. 누구요? Хэн бэ? 그렇죠. 의인이. Тий, зөвхт хүн. 그러니까 내 안에 죄인도 살고 있고 의인도 살고 있는 겁니다. Тэгэхээр одоо миний дотор гимтэн ч амьдарч байна, зөвхт хүн ч амьдарч байна. 자, 이 둘은 사이가 좋을까요? 나쁠까요? Энэ хоёр одоо сайхан харилцаатай болов муухай харилцаатай болов? 예, 둘이 사이가 원수예요, 원수. Энэ хоёрын харилцаа бол өстөн дайсан. 우리 안에 원수가 있어요. Бидний дотор дайсан байна. 알고 계세요? Мэдж байгаа юу тэрийг? 여러분 구원받을 때요, 내 안엔 죄인이 죽은 적이 없어요. Хүмүүсээ бид нар аврагдах үед миний дотор байсан энэ гимтэн үхсэн юм биш шүү дээ. 죽은 적이 없어요. Үхээгүй. 죄인도 살아 있고 Нөгөө гимтэн ч амьд сэрүүн байгаа. 의인이 새로 태어난 겁니다. Зөвхт хүн харин шинээр төрсөн байна. 그러니까 둘과의 이 영적 전쟁이 시작될 수밖에 없는 거예요. Тийм болохоор энэ хоёрын хооронд сүнслэг дайн тулаан байхаас өөр аргагүй болж байгаа. 자, 그래서요, Тиймээс 이 죄성과 옛사람과 새 사람이 있는 겁니다. за тэгэхээр одоо энэ гимт чанар буюу хуучин хүн одоо энэ шинэ хүн хоёр байна. 둘이 뭐라고요? Энэ хоёр 무슨 관계라고요? ямар харилцаатай гэсэн бэ? 그렇죠. 왼수 관계입니다. 왼수. Тий, дайсны харилцаатай. 내 안에 원수가 둘이 살고 있다는. 둘 다 난데 둘이 원수예요. За тэгэхээр миний дотор одоо хоёр хүн байгаад байна. Хоёулаа уг нь би. Гэхдээ энэ хоёр өстөн дайсан. 그래서 로마서 7장 21절에 Тиймээс Ром 7-гийн 21 дээр 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 иймээс би нэг хуулийг олж мэдлээ гэж байгаа. 곧 선을 행하기를 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. Сайныг үйлдэхийг хүсдэг миний дотор муу муухай нь байдаг 두 гэсэн. 사람이 있으니까 두 마음을 가지고 사는 거예요. Тэгэхээр хоёр хүн байгаа болохоор хоёр сэтгэлтэй амьдарч байгаа хан. 정말 말씀에 순종하고 싶고 선하게 살고 싶은 마음도 있고 Үнэхээр үгэнд би дуулууртай амьдрмаар байна, сайн амьдрмаар байна гэсэн тийм сэтгэл байна. 항상 또 죄 짓고 싶고 죄의 쾌락을 즐기고 싶은 마음도 항상 있는 거예요. За бас үргэлж гим хийхийг хүссэн, одоо гимээр өөрийгөө баясгахыг хүссэн тийм сэтгэлч гэсэндэ байдаг л байна. 이해 가죠? Ойлгож байгаа үстэй. 그러니까 우리가 진정한 이중 인격자입니다. Тиймээс бид нар ийм хоёр зан чанарт хүн байна. 구원 안 받은 사람은요, 인격이 하나예요. Аврагдаагүй хүн бол зөвхөн ганцхан зан чанартай хүн. 악인 뿐입니다. Хормоо хүн л байна. 죄인일 뿐이에요. Гимтэн л байна. 근데 우리 안에 의인이 생겼습니다. Харин бидний дотор бол зөвхт хүн бий болсон. 빛이 내 안에 들어왔습니다. Гэрэл миний дотор орж ирсэн. 그래서 의인도 있기 때문에요. 우리 죄가 너무 잘 보이는 거예요. Тэгэхээр зөвхт хүн хүртэл миний дотор байгаа учраас одоо бидний гим нүгэл бас дэндүү сайн харагдаж байгаа. 구원받기 전에 내가 꽤 괜찮은 사람인 줄 알았거든요. Аврагдахын өмнө би бол өөрийгөө бас ч гэж гайгүй дайжгүй хүн гэж бодсон. 구원받고 신앙생활하면 내가 진짜 악한 사람인 게 너무 잘 이해가 되는 거예요. Харин аврагдаад итгэлийн амьдралаар амьдрахын хэрээр би чинь ямар хорон муу хүн бэ гэдгээ илүү их ухаардаг. 이해 가죠? Ойлгож байгаа үстэй. 왜 내 안에는 이렇게 계속 악한 생각이 올라올까? Яагаад миний дотор байнгын муухай бодол төрдөг юм болоо? 나는 이렇게 거룩하게 살고 싶은데 왜 이렇게 못 살까? Би уг нь гоё ариун амьдрмаар байх. Яагаад тэгж амьдрч чадахгүй байгаа юм болоо? 이런 생각이 오는 거예요. Ийм бодол төрдөг. 여러분 악한 생각이 떠오르는 것은 그건 죄를 짓는 게 아닙니다. Хүмүүсээ та бүхний дотор муу муухай хорон муу бодол төрж байгаа нь гим нүгэл хийж байгаа явдал биш.
당연한 겁니다. Тэр бол ойлгомжтой зүйл. 내 안에 막 악한 생각이 막 떠올라요. Миний дотор хорон муухай бодлоо төрөөд байна. 갑자기 미워. 이분 Гинт нэг хүнийг үзий ядаад байна. 정상이라고요, 비정상이라고요? Энэ хэвийн зүйл гинөө, хэвийн бус зүйл гинөө. 예, 정상이 정상. Энэ бол хэвийн л зүйл. 왜요? 죄성이 있거든요, 그대로. Яагаад вэ? Гимт чанар байгаа шүү дээ. 근데 또 불쌍해 보여. Гэхдээ л нөгөө хүн бас өрөвдөлтөй харагдлаа. 사랑도 그래도 해주고 싶어. Зааш хайрчмаар санагдлаа. 이것도 Энэ ч гэсэндээ 당연한 거예요. ойлгомжтой зүйл. 한편으로는 때려주고 싶어. За нэг талаасаа нэг задоод өгчих юмс. 두 가지 마음이 같이 있어요. Тэгэхээр ийм хоёр төрлийн сэтгэл хамт байна. 그게 정상이에요. Энэ бол хэвийн зүйл. 그럼 문제는 뭐냐? Тэгвэл асуудал нь юу вэ? 내가 어떤 마음을 붙들 것이냐가 중요한 겁니다. Би аль сэтгэлээс нь зуурж барих вэ гэдэг нь чухал. 내 안에 온갖 악한 생각이 떠오르는 것 자체를 문제시할 필요는 없어요. Тэгэхээр миний дотор муу мухай хорон муу бодол төрөөд байгааг бид нар асуудал болгох шаардлагагүй байна. 그러나 어떤 생각을 선택할지는 그건 아주 중요한 문제인 겁니다. Харин би аль бодлыг нь сонгох вэ гэдэг нь чухал асуудал болж байгаа. 자, 그래서 이 육신에서 나오는 것은 이 죄성에서 나오는 것은 육신의 생각이라 그랬습니다. За тэгэхээр ингэж гимт чанараас гарч ирж байгаа зүйл нь бол махуудын бодол гэж байгаа. 우리는 무엇이 육신의 생각인지 무엇이 영의 생각인지를 먼저 분별할 줄 알아야 되는 겁니다. Бид нар юуны түрүүнд яг юу махуудын бодол вэ, юу сүнсний бодол вэ гэдгийг ялгаж салгаж ойлгодог байх хэрэгтэй. 육신의 생각도 내 생각이고 Тэр махуудын бодол ч гэсэндээ миний л бодол. 영의 생각도 내 생각입니다. Сүнсний бодол ч гэсэндээ миний л бодол. 그러니까 우리는 아무거나 붙잡아요. Тэгэхээр бид нар алийг нь чамаагүй барьдаг байна. 그러면 안 됩니다. Тэгж болохгүй. 내 생각이 떠올랐을 때 За миний бодол надад бодол төрлөө. 무엇이 육신의 생각이지? 이게 육신의 생각일까? Энэ бодол махуудын бодол уу? 아니면 영의 생각일까? Аль эсвэл сүнсний бодол уу? 그걸 분별하는 훈련을 해야 돼요. Үүнийг ялгаж салгаж сурах хэрэгтэй. 그럼 뭐가 육신의 생각이고 뭐가 영의 생각일까요? Тэгвэл юу нь махуудын бодол, юу нь сүнсний бодол юм бол? 네. 말씀과 맞는 생각이 영의 생각입니다. Энэ үгтэй нийцэж байгаа, таарч байгаа бодол бол сүнсний бодол. 말씀과 틀린 생각은 다 육의 생각, 육신의 생각이에요. Харин энэ үгнээс зөрж байгаа тийм бодол байх юм бол тэд нар бүгд махуудын бодол байна. 둘 다 내 생각이지만은 하나는 죽여야 될 생각이 있습니다. Аль нь миний л бодол боловч би аль нэгийг нь дарж өхүүлэх ёстой байна. 미워해야 될 생각이 있는 거예요. Үзэн ядах ёстой бодол гэж байна. 육신의 생각을 붙잡으면은 마귀 편이 되는 겁니다. Би махуудын бодлоосоо зуурж барих юм бол 영의 сүнсийг сонгож 영의 생각을 붙으면 하나님 편이 되는 거예요. харин сүнсний бодлыг би зуурж барих юм бол би бурхны талд байгаа хан. 우리는 하나님의 자녀고 하나님의 종인데 Бид нар бол бурхны хүүхэд, бурхны зарц бол 로마서 6장에 보면 마귀의 종처럼 살 수도 있다고 말씀하고 있습니다. Ром 6-аас харах юм бол энэ бузар сүнсний бодлоорч амьдрах боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. 왜요? 육신의 생각을 붙들기 때문입니다. Яагаад бол махуудын бодлыг бас бариад байгаа болохоор тэгдэг. 그래서 성경에요. Тиймээс Библиэлд 이 육신이란 나를 통제하고 제어하라고 말씀하는 거예요. энэ мах бод гэж байгаа өөрийгөө цээрл, захиргаад гэж байгаа. 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. Сэтгэлийн чин эсрэг дайддаг махуудын хүсэл тачаалуудыг цээрл. 예, 육신의 생각을 통제하고 제어하는 훈련을 해야 되는 거예요. Тэгэхээр махуудын хүсэл тачаал тэр бодлыг бид нар захирдаг байх ёстой, цээрэлдэг байх ёстой. 이 죄성을 십자가에 못 박는 겁니다. Энэ гимт чанараа бид нар загалмай дээр цовдлох хэрэгтэй байна. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았다 그랬습니다. Христ Есүс тамаатай хүмүүс махуудыг энэ хүсэл тачаалынханд хамт загалмайд цовдлсон гэж байгаа. 우리는 이 죄성을 죽여가는 훈련을 하는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ гимт чанарыг өхүүлж дасгалжуулах ёстой байна. 사도 바울은 날마다 자기를 죽였습니다. Элч Паул өөрийгөө өдөр болгон өхүүлдэг байсан. 이 육신의 생각을 Энэ махуудын бодлоо 매일 죽이는 우리는 전쟁 속에 있는 거예요. өдөр болгон өхүүлэх ёстой тийм тулаан дээр бид нар байж байгаа юм. 이해가죠? Ойлгож байгаа биз дээ? 그러면 내 안에 영의 생각도 있습니다. За тэгвэл миний дотор сүнсний бодол бас байгаа. 새 사람인 영혼이 있습니다. Шинэ хүн болох сүнс надад байна. 이 영혼은 어떻게 해야 돼요? Энэ сүнс яах ёстой вэ? 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? 다 졸고 있나요? Бүгд унтаад байна уу? 어떻게 해야 돼요? Сүнс яах ёстой вэ? 예, 사랑해야 되는 겁니다. Тэ хайрлах ёстой. 나를 사랑하라는 건 내 영혼을 사랑하라는 거예요.
өөрийгөө хайрлах, энэ бие, энэ сүнсээ хайрлах байна. 이 하나님을 닮은 영혼을 존귀하게 여기는 겁니다. Энэ бурхныг дуурайсан сүнсийг бид нар хүндлэх ёстой, хүндэтгэх ёстой. 이 세 사람이 진짜 난 겁니다. 진짜 나. Эн чинь яг жинхэнэ би өөрөө шүү дээ. 이 세 사람이 천국에 갈 거예요. Энэ шинэ хүн маань л яваачнд орно. 그거는 영원히 살 진짜 납니다. Тэр бол мөнхөд амьдрах жинхэнэ бие байгаа. 그럼 육신의 죄성은 가짜 납니다. За гэтэл энэ махан биеийн гэмт чанар бол хуурамч байна. 왜요? Ягаад? 부활할 때 죄성 자체가 사라지거든요. Би дахин амьлах үед тэр гэмт чанар маань үгүй болно. 이 땅의 삶이 끝나면 죄성은 사라지는 거예요. Энэ дэлхий дээрх амьдрал дуусах юм бол гэмт чанар үгүй болно. 우리는 죄성을 버리고 죽이는 전쟁을 하는 거고 Бид нар гэмт чанарыг хайж энэ гэмт чанарыг өхүүлдэг дайныг хийж байгаа хань. 이 세 사람인 영혼을 사랑하고 존귀하게 여기고 높이는 그런 전쟁을 하는 거예요. Энэ шинэ хүн болох сүнсээ бид нар хайрлаж алдар хүндтэй тооцож хүндлэх ёстой хань. 하나님께서 우리에게 이렇게 명령하셨죠. Бурхан бидэнд ингэж тушаасан. 내가 마음과 목숨과 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. Чи бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа Бурхан эзнээ хайрл. 또 하나의 법은 Тэгээд бас нэг тушаал 네 нь 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그랬어요. мөн хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн. 다른 데는 네 이웃을 내 자신처럼 사랑하라 그랬습니다. Өөр хэсгээс харах юм бол энэ хөршөө өөрийн адил, өөрийн бие адил хайрл. 자신 누구요? Өөрийн гэдэг нь хэн бэлээ? 내 영혼입니다. 영혼. Миний сүнс байна. 내 영혼을 사랑해야 돼. Би өөрийн сүнсийг хайрлах ёстой. 내 영혼을 가치 있고 귀하게 사랑할 줄 알아야지만 Өөрийнхөө сүнсийг үн хүндтэй тооцож хайрлаж мэддэг байж 우리는 다른 사람도 사랑할 수 있습니다. бид нар бусад хүмүүсийг ч гэсэндээ хайрлаж чадна. 나를 존귀하게 여기지 못하는 사람은 다른 사람을 존귀하게 대할 수가 없습니다. Өөрийгөө алдар хүндтэй тооцдоггүй хүн өөр хүнийг ч гэсэндээ үн хүндтэй тооцохгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 나를 귀하게 여길 줄 아는 사람이 다른 사람도 귀하게 여길 줄 아는 거예요. Өөрийгөө чухалчилж мэддэг хүн бусдыг ч гэсэндээ чухалчилж чадна. 하나님이 나를 얼마나 크게 생각하는지를 아는 사람이 다른 사람을 크게 대할 수 있는 겁니다. Бурхан намайг ямар агаагаар ямар томд харж байгаа вэ гэдгийг мэдж байгаа хүн өөр бусад хүмүүсийг ч гэсэндээ томоор харж агууд тооцож чадах нь байна. 우리는 다섯 번째 하나님의 속성으로 한번 가보겠습니다. За одоо 5 дахь Бурханы чанар руу очие. 우리 다시 시편 139편으로 가보겠습니다. Дуулал 139 рүүгээ очие. 139편 139-ийн 17절 18절입니다. 17, 18 같이 읽어보겠습니다. хамт уншия. Аяа бурхан надад хандсан бодлууд тань хичнээн нандин бэ. Нийлбэр нь хичнээн их вэ. Би тэдгэрийг тоолбол тэд элсний ширхгээс ч даван гарна. Сэрхтээч би тантай хамт билээ. 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. Аяа бурхан надад хандсан бодлууд тань хичнээн нандин бэ. 하나님께서 나에 대한 생각이 보배롭다. 너무 귀하고 소중하다는 거죠. Бурханы надад хандж байгаа тэр бодлууд нь үнэхээр эрхэм нандин гэж хэлж байна. 그런데 그 보배로운 생각의 수가요, 모래보다 많다는 겁니다. За гэтэл энэ нандин бодлууд нь нийлбэр нь элсний ширхгээс ч даван гарна гэж байгаа. 여러분 모래를 이렇게 한 점 딱 주면요, Та бүхэн нэг атга элс авлаа. 그 모래 개수가 몇 개나 될까요? Таны атганд багтсан элсний ширхэг хэд байгаа вэ? 셀 수 있겠어요? Тоолж чадах уу? 거의 불가능할 겁니다. 그죠? 한 Бараг 줌도. боломжгүй шүү дээ тэр чинь. 여러분 하나님에 대한 나의 그 생각들은 이 지구상에 있는 모래 알맹이 수보다 더 많다는 겁니다. Тэгэхээр Бурханы намайг бодож байгаа тэр бодлууд нь энэ газар дэлхий дээр байгаа элсний ширхгээс ч даван гарна гэж байна. 여러분 이게 과장법이 아니라 실제가 그렇다는 겁니다. Энэ болохоор зүгээр нэг хэтрүүлэг биш, боддоор тийм байх нэ. 부모는 자식을 낳을 때요, 많은 생각을 합니다. Эцэг их хүн үр хүүхдээ төрүүлэхдээ маш олон зүйлийг боддог. 그래서 필요한 많은 것들을 준비하고 Тийм болохоор хэрэг болж болох олон зүйлсийг нь бэлддэг. 잘 키우려고 여러 가지 공부도 해봅니다. Тэгээ зөв сайн өсгөж хүмүүжүүлэх гэж янз бүрийн юм судалж сурдаг. 수백 가지 준비를 하는 거죠. Хэдэн зуугаар нь бэлддэг. 그죠? 그러나 수만 가지는 못합니다. Гэхдээ хэдэн 10 мянгаыг болж чадахгүй. 예, 능력이 적거든요. Хүч чадал нь дийлэхгүй. 하나님은 어떤 부모보다도 나를 더 사랑하시는 분입니다. Харин Бурхан бол ямар ч эцэг эхээс илүү намайг хайрладаг нэгэн. 하나님이 나에 대해 준비한 것은 끝이 없습니다.
Бурхны миний төлөө бэлдсэн байгаа зүйлсэд нь хязгаар байхгүй. 그래서 천국도 준비하신 거예요. Тийм болохоор деважингч бэлдсэн. 사도 바울은 이렇게 말씀했습니다. Элч Паул ингэж хэлсэн. 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдсэн бүхий л зүйлс. 눈으로 보지 못하고 Хүний нүдээр үзээгүй, 귀로도 듣지 못하고 чихээр сонсоогүй, 마음으로도 생각지 못했다함과 같으니라. энэ сэтгэлээрээ ч ойлгохын аргагүй. 우리가 세상의 아름다운 걸 보고 있죠. Бид нар энэ дэлхий дээр үсгэлэнтэй сайхан зүйлсийг хардаг тийм ээ. 우리가 아무리 아름다운 걸 상상할지라도 Бид нар хичнээн үсгэлэнтэй сайхан зүйлийг дотроо төсөөллөөч 천국은 비교할 수 없이 아름다운 곳입니다. деважин бол түүнтэй харьцуулахын аргагүй үсгэлэнтэй газар. 어제 우리는 찬양을 들으면서 많은 감동을 받았습니다. Өчигдөр бид нар магтан дуу сонсонгоо бидний сэтгэл их хөдөлсөн. 아름다운 목소리가 있습니다. Үсгэлэнтэй сайхан хоолой байна. 아름다운 찬양도 있습니다. Үсгэлэнтэй сайхан магтан дуу байна. 그러나 천국에서 듣는 찬양의 소리는 그것과는 비교할 수 없는 감동과 아름다움이 있을 겁니다. Гэхдээ деважин сонсох бидний магтаалын дуу тэр дуутай харьцуулахын аргагүй үсгэлэнтэй сайхан сонсогдох нь байна. 우리의 마음으로도 천국을 상상할 수 없다 그랬죠. Бид бүхэн энэ сэтгэл зүрхээрээ ч деважинг төсөөлж чадахгүй гэсэн тийм ээ. 우리가 아무리 천국을 아름답게 상상한다 할지라도 Бид нар деважин хичнээн үсгэлэнтэй сайхнаар төсөөллөөч 천국은 그보다도 비교할 수 없이 아름다운 곳이라는 겁니다. деважин бол түүнтэй харьцуулагдахын аргагүй үсгэлэнтэй газар байна. 그것이 하나님 나에게 주시려고 하는 거예요. Түүнийг л бурхан надад өгөх гээд байна. 하나님의 은혜를 더 깊이 깨달아가는 것은 신앙의 성장의 아주 중요한 부분입니다. Бурхны нэгүслийг илүү гүн гүнзгий ухаарад явах тусам миний итгэл илүү төлөвшөж томорж байгаа. 이 모래보다 많은 은혜를 나는 얼마나 경험하고 살고 있을까요? Тэгэхээр элсний ширхгээс ч даван гарч байгаа энэ нэгүслийг би хэр зэрэг их мэдэрч амьдарч байна вэ? 우리 청년의 때는 경험이 적습니다. Энэ залуу наснд бидэнд туршлага бага байдаг. 하나님이 얼마나 섬세하게 나를 사랑하는지를 경험하기가 좀 어렵습니다. Бурхан намайг ямар нарийнаар хайрладаг вэ гэдгийг бид нар одоо мэдрээгүй. 아마 그 사랑과 은혜를 경험할수록 우리는 더 큰 기쁨과 행복한 삶을 살 수 있을 겁니다. Магадгүй тэр хайр нэгүслийг илүү бид нар ухаарах тусам илүү аз жаргалтай илүү талархаж амьдарч чадна. 그 은혜를 설명하기 위해서 성경에 그 요나단의 아들인 무비보셋을 성경에 한 인물로 등장시켰습니다. Энэ нэгүслийг л тайлбарлахын тулд Библиэлдээс харах юм бол Йонатны хөө Мефибошетийн үйл явдал Библиэлдээр гарч байгаа. 그는 어렸을 때 하인이 떨어뜨려서 두 발이 다 절뚝발이가 됐습니다. Энэ хүн одоо баг балчир байхдаа зогтож явж байгаа тийм ээ. Зарцсан тэр боол нь алдснаас болоод унгаснаас болоод доглон болсон. Хоёр хүлэн доглон. 누가 도와주지 않으면은 제대로 뭔가를 할 수 없는 존재가 됐지요. Хэн нэгэн тослохгүй л өөрөө ганцаараа ямар нэгэн зүйлийг хийж чадахгүй тийм л оршигч болсон. 근데 자기 할아버지 사울과 아버지 요나단이 전쟁에서 죽어버렸습니다. Өөрийнх нь өвөө болох Саул, өөрийнх нь аав Йонатан дайны талбар дээр үхсэн. 사울이 맨날 죽이려고 쫓아다니던 다윗이 왕이 돼버렸습니다. Саулын байн галах гэ дараас нь хөөж явж ирсэн нөгөө Давид хаан болцсон байгаа. 원수 집안이 왕 집안이 돼버렸습니다. Тэгэхээр өстөн дайсан хүн нь хаан болчихсон байна. 무비보셋은 어땠을까요? Мефибошет яасан бол? 걸렸다간 죽는 거다. За би баригдтал юм бол үхэн. 그래서 아주 황무지 지역 로두발이라는 곳에 숨어 살았습니다. Тийм болохоор үнэхээр нууцлаг газар Лодебор гэдэг газарт очиж нуугдож амьдарсан байна. 너무너무 비참하게 살았습니다. Үнэхээр эмгэнэлтэй өрөвдөлтөй амьдарч исэн. 왕가 사람이었는데 이제 천대받는 사람이 됐습니다. Одоо хаан болон хааны угсаатны хүмүүстийн эсрэг байр суурьны хүн болсон. 두려움과 공포 속에 살았습니다. Айдас болон түгшүүр дотор л амьдарч исэн. 그런데 다윗이요 요나단과의 약속을 기억한 겁니다. Гэтэл Давид Йонатантай байгуулсан гэрээгээ сандаг. 요나단의 아들에게 은혜를 베풀고 싶었습니다. Йонатны хүүд тэгээд өршөөл үзүүлэхийг нэгүсэл үзүүлэхийг хүсдэг. 그래서 종을 찾았습니다. 시바라는 종을. Тийм болохоор одоо Зебора гэх зарцыг нь хайж олдог. 어디 살고 있냐? Хаана амьдарч байгаа вэ? 데려와라. Дагуулад ир. 그 산에 가서 왕이 오래는데요. Очоод хэлдэг хаан ир гэж байна. 마음이 어땠을까요? Тэр үед сэтгэл зүрх нь ямар байсан бол? 이제는 그날이 왔구나. За одоо тэр өдөр нь иржтэй. 나는 당장 사형 당할 거라는 그런 공포와 두려움을 가지고 왕 앞에 섰습니다. Одоо би ингээд өгтiin байж, би цааслалдсан байж гэсэн тийм айдас түгшүүр дотор одоо хааны өмнө очдог.
그 앞에 덜덜덜 떨고 있었습니다. Тэгээд хааны өмнө очиод айж чичрээд байж исэн. 그런데 Гэтэл 다윗이 그러는 거예요. Давид тэгж байгаа. 네 아버지를 위해서 내게 은혜를 베풀려 하노라. Чиний эцгийн төлөө би чамд нэгүсэл үзүүлье. 내 왕자 중에 하나처럼 너도 왕의 상에서 먹어라. Миний хөвгүүд адил энэ хааны ширээнд хоолол. 너는 내 아들이다. Чи миний хүү. 내가 너를 사랑한다. Би чамд тайртай. 그 무비보셋의 마음은 어땠을까요? Энэ үед Мефибошетийн сэтгэл ямар байсан бол? 그는 이렇게 말했습니다. Тэр ингэж хэлсэн. 죽은 개 같은 나를 어떻게 이렇게 돌아보시나이까? Үхсэн нохоо мэт намайг юунд ингэж харна вэ? 죽어 마땅한데 어떻게 나를 그렇게 귀하게 취급해 주십니까? Би уг нь үхэл зохилтой гэтэл намайг юунд ингэж чухалчлана вэ? 그는 이해할 수 없는 은혜를 받았습니다. Өөрийнхөө ойлголтоор ухаарахын аргагүй, ойлгохын аргагүй тийм ёроолыг авдаг. 여러분 무비보셋이 누굴까요? Хүмүүсээ тэгвэл энэ Мефибошет нь хэн бэ? 예, 우리의 모습입니다. Бидний дүр төрх бахан. 우리는 열심히 살아보고 싶은데요. 두 발이 다 절뚝이와 같아요. Бид нар хичээнгүйлэн амьдрахыг хүсдэг. Гэхдээ бидний хоёр хөл бас доолно л байгаа. 의롭게 살고 싶지만 의롭게 살지를 못하는 거예요. Зөвхт амьдрахыг хүсэж байгаа боловч зөвхт амьдрч чадахгүй байна. 도와주지 않으면 살 수 없는 존재가 돼버렸습니다. Хэн нэгэн туслахгүй бол амьдрч чадахгүй тийм оршигч болсон. 우리는 지옥 가게 100%입니다. Бид нар бол там руу явах нь 100% зүйл байсан. 그런데 예수님 때문에 Есүсийн ачаар 나를 하나님의 아들로 불러주셨습니다. намайг Бурхны хүү болгож дуудсан. 우리를 왕자의 하나로 지명했습니다. Биднийг хан хүүгийн нэг нь болгосон байна. 우리를 양자로 받아들였습니다. Биднийг хан хүү болгож авсан байна. 우리는 그래서 다 왕의 아들이 된 거예요. Тиймээс бид нар бүгд Бурхны хөвгүүд болсон. 이제 우리는 주님의 식탁에서 먹는 존재가 됐습니다. Тэгээд эзний хоолны ширээн дээр бид нар хооллолдог хүмүүс болсон. 좋아요? Сайхан байна уу? 왕처럼 먹어요? Хаан шиг идэж гин үү? 왕의 식탁이 어디 있어요? За тэгвэл энэ хааны ширээн хаана вэ? 이 말씀이 왕의 식탁입니다. Энэ үг бол хааны зоогийн ширээ байна. 세상 어디서 찾을 수 없는 영원하고 진리의 말씀을 우리는 먹는 존재가 된 거죠. Энэ ертөнцийн хаанаас ч олж авахын аргагүй мөнхийн тэр туйлын үнэн болох энэ зоогийг бид нар авч байгаа. 우리는 형제자매와 교제한 말씀 속에서 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫고 먹습니다. Бид бүхэн ахан дүүстэйгээ нөхөрлөж бас энэ үгээр дамжуулан Бурхны хайр болон нэгүслийг хүртдэг. 이거는 영원한 지혜고 영원한 지식입니다. Энэ бол мөнхийн мэрэгүүхаа мөнхийн мэдлэг бахан. 가장 달콤한 음식입니다. Хамгийн амттай зоог бахан. 우리는 그걸 즐기고 먹을 수 있는 존재가 됐죠. Бид нар үүгээр баясаж, үүгээр одоо хоололдог тийм хүмүүс болсон. 그런데 이 무비보셋이요. Гэхдээ энэ Мефибошет 자, 이렇게 뭐가 이렇게 베풀어졌으면 잘 먹으면 되잖아요. за ингээд ширээнд зоог бэлдсэн байвал уг нь бол итгэхэд болно шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 그냥 잘 먹으면 되는데 Уг нь бол сайхан итгэхэд болно. 자기의 두 다리를 보는 거예요. Гэтэл өөрийнхөө нөгөө хоёр хөлөө харж байгаа. 다른 왕자들은 다 정상인데 Бусад тэр хааны хөвгүүдийг харах юм бол хэвийн зүгээр. 자기는 절뚝발인 겁니다. Гэтэл өөрийгөө харсан чинь доглон. 식탁에 집중하면은 행복할 거 아니에요? Уг нь тэр одоо зоог руу анхаарах юм бол жаргалтай байна үсттэй. 그런데 자기 두 다리에 집중하면 행복할까요, 안 할까요? Харин өөрийнхөө тэр хоёр хөл рүү хараад байх юм бол жаргалтай байх уу, жаргалгүй байх уу? 지금 다 행복해 하는데 혼자 슬퍼요. Уг нь бол бусд нь бүгд жаргалтай байхад өөрөө ганцаараа гуйнаглаж байна. 그죠? Тийм ээ? 혼자 슬퍼요. Ганцаараа л гуйнаглаад байна. 여러분 혹시 내가 그러고 있지 않습니까? Хүмүүсээ магад би тийм байгаа юм биш үсттэй. 우리는 살아가는 가운데 죄성을 가지고 살아가기 때문에 Бид нар амьдарч их хугацаанд гэмт чанартайгаар амьдардаг болохоор 우리는 절뚝발입니다. бид доглон гэсэн үг. 멋지게 살고 싶은데 잘 안 되는 거예요. Уг нь бол гайхалтай мундаг амьдрахыг хүсээд байдаг. Гэхдээ болж өгөхгүй байна. 우리는 언제나 연약해요. Бид нар бол хизээд ч бай сул дорой. 언제나 부족한 거예요. Хизээд ч бай бид нар бол дутмаг. 우리는 완전한 방법이 없어요. Бид нар бол бүрэн төгс байх арга зам байхгүй. 우리는 거룩하고 싶은데 안 돼요. Бид нар ариун байхыг хүсдэг. Гэхдээ болдоггүй. 거기에 집중하면은 낙심이 됩니다. Үүнд л анхаарат байх юм бол бид нар шантрна.
나의 연약함이 중요한 것이 아니고 Тэгэхээр миний сул дорой байдал чухал юм биш. 전능하신 하나님이 나를 사랑하는 것이 훨씬 더 중요한 문제예요. Тэр төгс хүчит бурхан намайг хайрладаг гэдэг нь илүү чухал асуудал. 그분이 나를 변화시킬 거예요. Тэр нэг нь намайг өөрчилнө. 그 하나님이 나를 도와주실 겁니다. Тэр бурхан надад туслана. 이 풍성한 식탁에서 잘 먹고 마시면은 Энэ элбэг зоог бэлдсэн байгаа энэ ширээн дээр үнэхээр сайн сайхан хооллох юм бол 무비봇의 두 절뚝발이는 고쳐지지 않지만 Мефибошотын тэр доглон хөл эдгэхгүй ч гэлээ. 하나님은 나를 구원받은 우리를 고쳐가십니다. Бурхан аврагдсан биднийг застдаг бахна. 우리가 절뚝발이지만 하나님은 나를 절대 부끄러워하지 않습니다. Би доглон боловч бурхан надаас огтхонч ичихгүй байгаа юм. 나를 너무너무 귀하게 여기고 계셔요. Бурхан намайг үнэхээр үнх хүндтэй тооцож байгаа. 매일매일의 삶 속에서 나를 고쳐가십니다. Өдөр болгоны амьдрал дотор минь бурхан намайг засаж залруулж байгаа. 우리는 무비봇과는 비교할 수 없는 은혜 속에 살아가는 사람들인 거예요. Бид нар Мефибошоттой харьцуулахын аргагүй тийм нэгүсэл дотор амьдарж байгаа хүмүүс байна. 우리 히브리서 12장을 찾아보겠습니다. Еврей 12-оос харцгаая. 히브리서 12장 Еврей 12 12장 11절부터 12절까지 읽어드리겠습니다. 12-ийн 12장 11절부터 12절까지 읽어드리겠습니다. 11-12-ыг уншиж өгье. Бүх сахилгажуулалт нь тухайн үедээ баяр хөөр бос харин уй гашуу мэт санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр дасгалжсан хүнд зөвхт байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг гаргаж өгдөг. Иймд солилцсон гар салгалсан өвдгөө тэнхрүүлэх тун. 우리에게 징계가 있죠. Бидэнд сахилгажуулалт гэж байгаа тийм ээ. 사랑하시기 때문에 징계도 하시는 겁니다. Хайртай учраас бас сахилгажуулдаг. 구원받은 하나님 나를 항상 사랑하고 계셔요. Аврагдсан намайг бурхан бол үргэлжид хайрладаг. 자, 우리가 죄를 지으면 Бид гим нүгэл их юм бол 하나님은 우리를 미워하실까요, 안 하실까요? бурхан биднийг үзэн яддаг болоо яддаггүй болоо. 헷갈리죠? Тэнэглэж байгааз. 자, 미워한다 손 들어보세요. 미워한다. Бурхан үзэн яддаг гэж байгаа нь гараа өргөе. 미워할 것 한다. Үзэн ядах юм шиг байна гэж байгаа. 죄 지었는데 Би гим ийдсэн. 미워한다. Бурхан үзэн ядна. 안 미워한다. Үзэн ядахгүй гэж байгаа. 손 안 든 사람 뭐예요? Өргөөгүй үнэнтэйгээ юу юм? 하나님은 나를 구원받은 우리를 한 번도 미워한 적이 없습니다. Бурхан аврагдсан бид бүхнийг нэг ч удаа болов үзэн ядаж байгаагүй. 전혀 미워하지 않습니다. Огтхонч үзэн яддаггүй. 그 죄를 미워하긴 해요. Тэр гим нүглийг бол үзэн ядна. 그 죄 때문에 죄를 지어서 고통받는 나를 불쌍히 여기시는 거죠. Харин тэр гим нүглээс болоод тэр гим нүглийг хийцэн байгаа түүнээсээ болоод шаналж байгаа намайг харин өрөвдөж байгаа. 그 죄 때문에 고통받는 내가 나를 보고 너무 안타까워하시는 겁니다. Тэр гим нүглээсээ болоод зов шаналж байгаа намайг хараад бурхан үнэхээр их халаглаж байгаа. 그래서 그 나에게 고통을 주는 죄를 떨어뜨리려고 징계를 하시는 거예요. Тиймээс надад зовлон өгөөд байгаа тэр гим нүглийг надаас салгахын тулд сахилгажуулалтыг өгдөг баг. 죄를 버리는 만큼 우리는 점점 고침을 받게 되는 겁니다. Гим нүглээ хэр их хаях тосон бид нар тэр хэмжээндээ засарч эдгэрч байгаа хан. 그래서 13절 같이 읽겠습니다. 13-ыг хамт уншийе. 너희 Доголн 발을 нь замаасаа хазаахгүй харин эдгээгдэхийн тулд хөлдөө зориулж шулуун жим тавь. 예, 우리의 저는 다리를 점점 고쳐가 주고 계시는 거죠. Тэгэхээр бидний доголон хөлийг бурхан аажмаар эдгээдэг бахан. 우리는 계속 은혜 속에 살아가는 겁니다. Тэгэхээр бид нар байнга нэгүсэл дотор л амьдарж байгаа хэрэг бахана. 하나님의 그 사랑과 은혜를 더 많이 깨달아 갈수록 Бурхны хайр болон нэгүслийг илүү их ухаарах тусам 우리는 죄를 버릴 수 있는 힘도 커지는 거예요. бид нар гим нүглийг хайж чадах хүчч гэсэндээ ихсэн. 그러면은 죄 안 짓는 데 포커스를 더 맞춰야 됩니까? 하나님의 은혜와 사랑을 더 많이 깨닫는 데 포커스를 맞춰야 될까요? За тэгвэл бид нар гим нүгэл хийхгүй байх тал дээр илүү фокусаа тохируулах ёстой болов. Аль эсвэл Бурхны хайр болон тэр нэгүсэлд нь илүү их анхаарах хэрэгтэй болов. 그렇죠. 네. 하나님의 은혜와 사랑을 적극적으로 받는데 중점을 둬야 됩니다. Бурхны хайр болон нэгүслийг бид нар илүү идэвхтэй авах тал дээрээ фокуслах ёстой хан. 내가 당장 죄를 못 이기는 거 괜찮아요. Би яг одоогийн байдлаар гим нүглээ ялч чадахгүй байгаа нь зүгээр зүйл.
죄를 지으면 빨리 하나님 앞에 나오면 되는 겁니다. Гим нүгэл их юм бол аль болох хурдан бурхны өмнө ирэх нь чухал байна. 하나님, 내가 이런 죄를 지었습니다. Бурхан минь би ийм нүгэл хийчлээ. 하나님, 이 죄를 용서해 주십시오. Энэ нүглийг маань уучлж өгөөч. 그러면서 십자가를 바라보는 거예요. Тэгээд тэр загалмайг харах ёстой. 하나님께서 내 죄를 십자가에서 다 용서해 주신 것을 다시 붙잡고 의지하는 겁니다. Бурхан загалмай дээр миний гим нүглийг бүгдийг нь уучлсан штэ гэдгээс дахин зуурах ёстой болох нь байна. 그러면 그 죄로부터 자유함을 얻게 돼요. Тэгэх юм бол тэр гим нүглээс би эрх чөлөөтэй болж чадна. 여러분, 구원받은 사람은 매일 회개하는 사람인 겁니다. Хүмүүсээ аврагдсан хүн бол өдөр болгон гимшдэг хүн байхгүй юу? 그게 중요해요. Тэр чухал. 나는 왜 죄를 계속 반복할까? Ягаад би энэ нүглийг давтаад байгаа юм болоо? 그것 때문에 너무 스트레스 받을 필요 없어요. Түүнээсээ болоод нэг стресстэй байх шаардлагагүй. 육신이 있어서요, Энэ махан бие байгаа болохоор 잘 안 돼요. угаасаа сайн болохгүй. 저도 여러분 청년 때요, Би ч гэсэндээ энэ залуу үедээ 정말 말씀대로 살고 싶었어요. үнэхээр үгийн дагуу амьдрахыг хүссэн. 잘했을까요? 안 했을까요? Сайн чадсан болоо, чадаагүй болоо. 안 되는 거예요. Сайн болж өгөхгүй байгаа юм. 그래서 제가 살던 데 다리가 있어요. 다리가. Одоо миний амьдрах газрын дэд нэг гүүр байсан. 그 다리 밑에 가서 Тэр гүүрний доор очоод 많이 울면서 기도했어요. бүр үнэхээр их уйлангаа залбирсан. 하나님, 나 이거 잘하고 싶은데 안 돼요. Бурхан минь би уг нь сайн баймаар байна, сайн амьдрмаар байна. Гэхдээ болж өгөхгүй байна. 하나님, 내 그 죄를 이길 수 있도록 도와주세요. Бурхан минь тэр гмийг би ялж чадхад туслаач. 그리고 이 죄를 용서해 주세요. Тэгээд энэ гмийг маань уучлж өгөөч. 힘이 생겼어요. Тэгтэл хүч орж байгаа. 잘 지켰을까요? 못 지켰을까요? За тэгээд чадсан болоо, чадаагүй болоо. 여지없이 져요. Дахиад өрдийн адил 잘못한 чадаагүй. 거. 또 어디 갔을까요? Дахиад хаашаа очсон бол 다리 밑에. гүүрний доор. 거기서 또 울면서 또 기도하는 거예요. Дахиад уйлал залбирж байгаа юм. 그걸 몇 번 했을까요? Хэдэн удаа тэгсэн бол 수도 없이. тоолохын аргагүй. 잘 안 되지만 끊임없이 하나님께 매달리고 기도를 했습니다. Сайн болж өгөхгүй байгаач би тасралтгүйгээр бурхнаас одоо зүгдээд л бурхнаас гуйсан, залбирсан. 죄를요, 내 힘으로 못 이겨요. Гим нүглийг би өөрийнхөө хүчээр ялж чадахгүй. 근데 그런 과정 중에서 Гэхдээ тийм үйл явц донд 한참 지나다 보니까 어느샌가 정복된 죄들이 있어요. хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эргээд харсан чинь би эзлээд автсан байгаа, ялцсан байгаа гим нүглүүд байсан. 나를 괴롭히지 못한 죄들이 하나하나 생겨나요. Намааг одоо шаналгахгүй байгаа, өвтгөхгүй байгаа гим нүглүүд нэг нэгээр бий болсон. 더 평안과 자유함이 생겨요. Тэгээд илүү одоо сэтгэл амар байдал, амар тайван байдал ирж байгаа. 나도 모르는 사이에. Өөрийн мэдлгүй байхад 하나님 이렇게 나를 이끌어 가시는 거군. бурхан намайг ингэж л удирддаг юм байна. 그거를 배우는 게 청년의 시기입니다. Үүнийг ингэж сурдаг, үүнд суралцдаг нь залуунаас 우리 залуу. 완벽하고 싶죠? Бид нар төгс төгөлдөр байхыг хүсдэг тийм ээ. 완벽은 없어요. Төгс төгөлдөр байдал байх. 하나님만이 완벽하신 존재예요. Харин зөвхөн бурхан л төгс төгөлдөр нэгэн. 우리는요, Бид харин 매일 실패하는 존재예요. бид нар бол харин өдөр болгон бүтлгүйддэг хүмүүс. 괜찮아요. Гэхдээ зүгээр. 왜요? Ягаад 주님께 무릎 꿇으면 돼요. эзэнд бид нар өвдөг сөгтөхөд л болох нь байна. 오늘의 잘못을 주님께 뉘우치고 Өнөөдрийн амьдралаа бурханы өмнө эргэж харж өчөж 그 죄를 용서하신 하나님의 은혜와 사랑을 붙들고 다시 일어서는 겁니다. тэр гим нүглийг маань уучлсан бурханы хайр болон нэгүслээс би зуурм бариад дахин босох. 다음 아침의 시작을 기쁨과 즐거움으로 시작하는 거예요. Тэгээд дараа өдрийнхөө өглөөг дахиад баяр хөөртэй сэтгэлээр эхлүүлэх. 감사함과 기쁨으로 살면 돼요. Талархал болон баяр хөөртэйгээр амьдрахад л болох нь байна. 또 죄 져요. Дахиад гим хийчин. 괜찮아요. Зүгээр. 왜요? Ягаад 또 오늘 저녁에 무릎 꿇고 회개할 수 있거든요. дахиад би өнөөдөр орой өвдөг сөгдөөл гимшиж болох болохоор. 예수님의 십자가의 피는 매일 내 삶에 흐르는 겁니다. Есүсийн тэр загалмайн цус өдөр болгон миний амьдралд ирдэг байхгүй юу? 구원받을 때 한 번으로 끝나는 것이 아닙니다. Аврагдах үед л ганц удаагаар надад ирсэн явдал биш байна. 우리는 매일 나의 죄를 용서하시는 하나님의 은혜와 사랑을 맛보고 사는 사람인 겁니다. Бид нар өдөр болгон миний гим нүглийг уучлсан тэр бурхны хайр нэгүслийг мэдэрч амьдрах ёстой. 우리는 매일 깨끗해질 수 있어요. Бид нар өдөр болгон цэвэр байж чадна. 매일 회개할 수 있는 그 은혜와 특권을 나에게 주신 겁니다. өдөр болгон
Одоо тэгж гимших эрхийг надад бурхан өгсөн байна. 우리는 나를 비난하고 자학할 필요가 전혀 없습니다. Бид нар өөрсдийгөө одоо буруутгаад байх, зүхэд байх шаардлагагүй. 죄를 지어도 하나님은 나를 너무너무 사랑하시거든요. Гим нүгэл хийсэн байлаач бурхан намайг үнэхээр их хайрласаар л байгаа. 여전히 죄를 짓고 있지만 내가 가치 없는 존재가 아니거든요. Урдын адил би гим нүгэл хийгээд байгаа боловч би үн цэнгүй хүн болчихж байгаа хэрэг биш байна. 나는 여전히 가장 사랑받는 존재고 Би урдын адил хайрлагцаар байгаа нэгэн л байна. 여전히 가장 귀한 존재고 Урдын адил үн хүндтэй нэгэн байсаар л байгаа байна. 하나님이 나를 그 죄를 버릴 수 있도록 역사하실 거거든요. Бурхан над дээр энэ гим нүглийг хайж чадхад тусалж ажилдаг байна. 나도 모르게 죄를 정복을 하나하나 하게 해주실 거거든요. Би өөрийн мэдлгүй тэр гим нүглүүдийг эзэлсэн, ялцсан явж идэг дараа. 그래서 어느 순간 승리의 삶을 맛보게 하실 거거든요. Тиймээс нэг мөчид би ялалтанд хүрсэн амьдралаар амьдарж байгаагаа харна. 우리는 그런 과정의 훈련 속에 살아가는 시기입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм үйл явц дотор, тийм одоо дасгал сургуйлалтын дотор амьдарж байгаа хүмүүс. 그리고 죄를 또 회개하고 힘을 내고 Тэгэл гим нүгэлдээ гимшээд дахиж хүчээс илбэдэл 다시 하나님의 은혜의 품에 붙잡혀서 дахиад л бурхны нэгүслийн ингэрт баригдаж 뭐 해야 되죠? юу хийх ёстой вэ? 영혼을 건지는 삶을 사는 겁니다. Сүнсийг аврах амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 매일의 회개가 필요하고 Өдөр бүрийн гимшил хэрэгтэй. 주님의 은혜와 사랑을 가지고 다시 또 영혼을 건지는 삶을 살아가는 겁니다. Эзний хайр нэгүслийг тэгээд би дахиад урагшлуулан сүнсийг аврах амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 그것이 은혜의 삶인 겁니다. Энэ нь нэгүсэлтэй амьдрал байна. 그것이 이 끝이 없는 은혜를 경험하는 삶을 살아가는 방식입니다. Энэ нь эцэс төгсгөл байхгүй нэгүслийг мэдэрж байгаа амьдралаар амьдрж байгаа хэрэг байна. 이 복음을 은혜의 복음이라고 말씀하고 있습니다. Энэ сайн мэдээг нэгүслийн сайн мэдээ гэж байгаа. 이 복음을 위해 살아보면 Энэ сайн мэдээний төлөө амьдрах юм бол 이 복음의 은혜가 얼마나 크고 놀라운지를 내가 경험할 수가 있습니다. энэ сайн мэдээний нэгүсэл ямар агуу гайхалтай зүйл вэ гэдгийг илүү мэдэрч ухаарна. 그런 은혜를 잘 경험하고 살고 계세요? Энэ нэгүслийг та бүхэн сайн мэдэрч амьдарж байгааё. 은혜를 더 많이 경험하고 싶다면 Энэ нэгүслийг бүр илүү мэдрийа гэвэл 더 영혼을 내게 복음을 전해 보십시오. бүр илүү сүнснүүдэд энэ сайн мэдээг тараагаад үзээрэй. 그 은혜를 계속 깨닫습니다. Тэгвэл энэ нэгүслийг би үргэлжлүүлэн ухаарна. 나를 지으신 이가 하나님, Намайг бүтээж төрүүлсэн нь бурхан. 나를 부르신 이가 하나님, Намайг өөртөө дуудсан нь бурхан. 나를 보내신 이도 하나님, Намайг илгээж явуулдаг нь ч бурхан. 나의 나 된 것은 다 하나님은 해라. Өдий зэрэгт хүргэсэн нь бурханы нэгүсэл. 나의 달려갈 길 다 가도록 Игнэгт явах замаар 나의 нь та 마지막 호흡 다하도록 эцсийн амьсгалаа танд зориулахад 나로 그 십자가 품게 하시니 өөрийн загалмайн нүмертөө 나의 хордоо 나 된 것은 다 하나님은 해라. өдий зэрэгт хүргэсэн нь бурханы нэгүсэл. 한량없는 은혜, Хязгааргүй нэгүсэл, 갚을 길 없는 은혜. хариулж барахгүй нэгүсэл. 우리는 그런 엄청난 은혜 속에 살아가는 거예요. Бид нэр тийм магуу их нэгүсэл дотор амьдарж байгаа хам. 그리스도인만큼 놀라운 삶을 사는 존재가 없습니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүн шиг гайхалтай амьдралаар амьдарж байгаа оршигч байхгүй. 우리는 엄청난 구원의 은혜를 받았고 Бид нар үнэхэрийн агуу тэр авралын нэгүслийг 하나님의 авсан. 돌보심의 은혜 속에 살아가고 있고 Бурхны хамгаалалт гэж байгаа тэр нэгүсэл дотор бид нар амьдарч байна. 나의 모든 것을 아는 하나님처럼 나도 이제 생각할 수 있는 사람이 됐고 Миний бүх зүйлийг мэдэж байгаа тэр бурхан шиг би бодож одоо амьдарч чадах нь байна. 그리고 하나님은 모든 곳에 모든 시간을 초월해서 계시기 때문에 항상 나를 보호하고 계십니다. Тэгээд бурхан хаа сайгүй бүхий л газарт ямар ч цаг хугацаанаас ангид байж байгаа учраас намайг хамгаалдаг нэгэн байна. 나를 가장 아름답게 창조하신 하나님이십니다. Намайг хамгийн үтсгэлэнтэйгээр бүтээсэн бурхан. 나를 구원하셨습니다. Намайг аварсан. 나에게 이 놀라운 복음도 주셨습니다. Надад энэ гайхалтай сайн мэдээг өгсөн. 이 은혜를 남에게 줄 수 있는 그 위치까지 우리를 세워주셨습니다. Энэ нэгүслийг өөр хүндч өгж болох тэр байр суурин дээр намайг босгосон байна. 우리가 진짜 행복자입니다. Бид нар үнэхээр аз жаргалтай хүмүүс. 우리의 신앙의 성장은 무엇일까요? Бидний итгэлийн өсөлт юу юм бол?
많은 청년들은 자기가 뭔가 잘하고 온전해지고 완벽해지는 것이 그게 신앙의 성장이라고 생각합니다. Олон залуучууд бодохдоо би л одоо илүү сайн болох ёстой, би илүү төгс төгөлдөр болох ёстой, бүрэн гүйцэд болох ёстой. Энэ л бол итгэлийн өсөлт гэж бодоод байдаг. 그건 신앙의 성장이 아닙니다. Тэр бол итгэлийн өсөлт биш. 그건 신앙의 성장이 아니에요. Тэр бол итгэлийн өсөлт биш юм аа. 무엇이 신앙이 잘하는 걸까요? Тэгвэл юу итгэлийг өсгөж байгаа явдал юм бол? 먼저는 하나님의 크심을 깨닫는 겁니다. Төрүүлээд бурхан агуу нэгэн гэдгийг ухаарах явдал. 하나님이 얼마나 놀라우시고 위대하신 분인지를 점점 알아가는 거예요. Бурхан ямар гайхалтай нэгэн бэ, ямар агуу нэгэн бэ гэдгийг илүү ухаарах явдал байна. 하나님의 무한하심을 더 깊이 깨달아가는 겁니다. Бурхан бол хэмжээ хязгааргүй нэгэн юм байна гэдгийг илүү ихээр ухаарах. 또 하나는 뭘까요? Бас нэг зүйл нь юу юм бол? 놀랍게도 Гайхалтай нь. 내가 얼마나 부족하고 연약한 존재인지를 더 깨달아가는 거예요. Би ямар дотмог, ямар сул дорой хүн бэ гэдгээ илүү ухаарах. 우리는 신앙생활하면 할수록 내가 얼마나 약한 존재인지를 알게 Бид нэр 됩니다. итгэлийн амьдралаар амьдрах тусам амьдрахын чинээгээр би чинь ямар дорой, ямар сул дорой хүн бэ гэдгээ 더 열심히 살아보려고 하면 내가 더 한심한 존재라는 걸 더 깨닫습니다. илүү зүтгэлтэй, илүү хичээнгүй амьдрий гэхээр дахиад би сэтгэл санаагаар унаал урам хугардаг. 그게 나의 부끄러움이었어요. Энэ бол миний ичхүүр байсан. 근데 내가 너무너무 연약하다는 걸 깨달으니까 Гэхдээ би ямар сул дорой юм бэ гэдгээ ухаарахаар 이제 어떻게 하는 수밖에 없어요? одоо яахаас өөр аргагүй болох вэ? 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? Кидо. 그렇죠. 하나님을 의지할 수밖에 없는 겁니다. Тий, бурханд найдахаас өөр аргагүй болж байгаа. 그걸 점점 깨달아가는 거죠. Түүнийг л лаажмаар ухаарад явах байна. 나의 연약함은 감추고 싶은 거고 부끄러운 것이었는데 Би сул дорой байдлаа нуухыг хүссэн, түүнээсээ уг нь ичиж байсан. 사도 바울은 그것을 깨닫고 하나님을 더 의지하게 됐습니다. Гэтэл Паул өөрийнхөө тийм зүйлийг ухаарад бурханд илүү ихээр найддаг. 이제 놀랍게도 부끄러움이 자랑거리로 바뀌었습니다. Гэтэл гайхалтай зүйл нь нөгөө ичиж исэн зүйл нь бахархах, сайрхах зүйл болдог. 나의 컴플렉스, За миний комплекс, 나의 트라우마, миний траума, 나의 아킬레스건, миний одоо эмзэг тал. 옛날에는 다 감추고 싶은 거였는데 Өмнө нь бол энэ бүгдийг би зүгээр нэг дараад явахыг, нуухад явахыг хүсчихсэн. 그것 때문에 나의 연약함을 깨닫고 주님을 더 의지할 수 있는 도구가 됐기 때문에 Гэхдээ түүгээрээ дамжуулан би өөрийгөө ямар сул дорой оршигч вэ гэдгээ ухаарсан болохоор илүү ихээр бурханд найдах хэрэгсэл болж өгж байгаа юм. 이제는 자랑거리가 되는 거예요. Одоо тэгэхээр сайрхах зүйл болж байгаа. 그래서 우리는 두 가지를 자랑할 수 있습니다. Тиймээс бид нар хоёр зүйлээр сайрхаж чадна. 첫 번째 뭘 자랑할까요? Эхнийх нь юугаар сайрхаж болох вэ? 하나님과 하나님의 십자가에 못 박히시, 예수님의 십자가에 못 박히심을 우리는 자랑할 수 있습니다. Бурхнаар за Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсноор үүгээр бид нар сайрхаж чадна. 하나님이 내 아버지라는 걸 자랑할 수 있어요. Бурхан бол миний эцэг гэдгээр би сайрхаж, үүгээр би бахархаж чадна. 하나님의 크고 놀라우심을 자랑할 수 있어요. Бурхан бол агуу нэгэн, гайхамшигтай нэгэн гэдгээр сайрхаж чадна. 또 하나를 자랑할 수 있습니다. Бас нэг сайрхаж 뭐라고요? болох зүйл байна. 뭐요? Юу вэ? 나의 연약함, Өөрийн сул дорой байдлаар, 나의 부족함. өөрийн дутмаг байдлаар. 왜요? 그러니까 나는 하나님을 의지하고 살 수밖에 없거든요. Яагаад вэ? Тиймээс л би бурханд найдаад амьдрахаас өөр аргагүй болж байгаа байхгүй юу? 우리 고린도 후서 12장을 찾아보겠습니다. 2-р Коринт 12-оос харъя. 고린도 후서 12장 2-р Коринт 12. 12장 9절입니다. 12-ийн 9. 12장 9절 12-ийн 9. 9절 10절 같이 읽겠습니다. 9-ыг хамт уншия. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөстөл дотор миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлцсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөстлөөрөө илүү сайрхна. Иймд Христийн төлөө мөхөстөл, доромжлол, гачигдал, хавчлаг, шахалттай би баяртай байна. Учир нь би хизээ мөхөстөн тэр үедээ хүчтэй байдаг. 우리는 나의 연약함을 계속 깨달아가는 거죠. Бид нар өөрсдийгөө дотмог сул дорой гэдгийг байнга ухаарад явлаа. 주님만이 온전하신 분입니다. Тэгэх юм бол зөвхөн эзэн л төгс нэгэн болж байгаа. 주님을 의지해서 달라붙을 때 Би эзэнд найдаад, эзэнд ойр байвал 하나님의 온전하심에 의지해서 나도 온전해질 수가 있는 겁니다. эзний төгс байдалд би найцнаар
би ч гэсэндээ төгс төгөлдөр болоод явж чадах нь. 하나님께 독립되면 나는 여전히 연약한 존재일 뿐이에요. Харин бурхнаас би тусгаар байгаад байвал, тустай байгаад байвал би урдын адил дутмаг сул доройгоор л байх нь байна. 내가 뭔가 잘 안 되는 거는 걱정할 필요가 없어요. Тэгэхээр би ерөөсөө болж бүтэхгүй байна, сайн байж өгөхгүй байна гэдгээсээ болж санаа зовох шаардлагагүй. 뭐만 열심히 하면 돼요? Би одоо юуг л хичээнгүй хийвэл болох нь уу? 뭐만 열심히 하면 돼요. Би юуг л хичээнгүй хийвэл болох нь уу? 예, 하나님께 달라붙기만 하면 되는 겁니다. Би бурхантай л наалтцсан, бурхантай л ойрхон байж ивэл. 하나님을 의지할 때는 우리는 온전한 모습으로 바뀌어가요. Тэгэхээр би бурханд найдаад л явах юм бол би бүрэн төгс байдал руу явж байгаа. 그러나 하나님께 떨어진 순간 우리는 아무것도 아닙니다. Харин би бурханаас салах мөчид би хинч биш болж байгаа. 무엇이 신앙의 성장이냐? Юу итгэлийн өсөлт вэ? 나의 연약함을 더 깊이 깨닫고 Өөрийгөө дутмаг сул дорой гүнзгий ухаарад 하나님의 크심을 더 깊이 알아가고 бурхны агууг илүү гүнзгий ойлгож ухаарад 하나님께 더 강하게 달라붙는 것. тэгээд бурхантай илүү хүчтэйгээр ойрхон байх. 그것이 성숙인 거예요. Тэр бол итгэлээрээ төлөвшөж байгаа явдал. 아무리 성숙했어도 Хичнээн төлөвшөж өссөн ч 떨어지는 순간 салах мөчид 나는 아무것도 아닙니다. би юу ч биш болж байгаа. 이 하나님의 크심과 나의 연약함의 차이를 알아갈 때 그 Тэгэхээр энэ бурхны агуу байдал болон миний сул дорой байдлын ялгааг би мэдэх үед 차이를 더 깊이 알아갈 때 энэ ялгааг би илүү гүнзгий ойлгох тусам 하나님은 더 크시고 бурхан илүү агуу болж байна. 나는 더욱더 문제가 많은 사람인 걸 더 알아갈수록 Би бүр илүү их асуудалтай хүн болоод байгаагаа харна. 이 차이를 더 크게 느낄수록 Тэгээд энэ ялгаа илүү томрох тусам 하나님의 은혜를 더 깊이 깨닫게 됩니다. бурхны нэгүслийг би илүү гүнзгий ухаарна. 기쁨도 더 커지는 겁니다. Баяр хөөр маань ч гэсэндээ илүү томрох нь байна. 하나님께 더 감사하게 되는 거죠. Бурханд бүр илүү талархахад хүрэх нь байна. 하나님의 은혜가 더욱더 깊이 깨달아지는 겁니다. Бурхны нэгүсэл надад бүр илүү бүр гүнзгийгээр ухаарагдах нь байна. 그 감동을 가지고 Энэ сэтгэлээр 우리는 하나님을 더욱더 의지하는 훈련을 또 할 수 있게 되는 겁니다. бид нар бурханд бүр илүү найдаж сурж байгаа хан. 이것이 바로 신앙생활이죠. Энэ л итгэлийн амьдрал юм аа. 오직 모든 힘은 하나님께로부터만 오는 겁니다. Зөвхөн бүхий л хүч чадал бурхнаас л ирдэг. 하나님을 더욱 바라고 앙망하는 삶으로 Тэгэхээр бурханд бүр илүү ихээр найдаж бурхныг л хүсэмжилж байгаа хүн. 우리의 삶을 바꿔가시는 겁니다. Тэр хүн амьдралаа өөрчилж явах нь байна. 앙망이 클수록 그게 성숙입니다. Бурхныг би хэр зэрэг хүсэмжилж хүсэн дэмүүлж байна. Тэр бол төлөвшил. 앙망하지 않는 순간 아무것도 아니게 되는 겁니다. Харин би бурхныг хүсэн тэмүүлэхгүй байвал би юу ч хийж чадахгүй. 이사야 40장 31절인데 Исая 40-ийн 잘못 써져 있네요. 31 байгаа. Энд буруу. 같이 읽어볼까요? Хамт уншия. Эзэнт найдагчид харин хүчээ сэлбэж бүргэд мэт жигүүр дээрээ илэн халина. Гүүхтээ үл ядарна, алхахтаа эс цуцна. 맞나? 네. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. Эзэнт найдагчид хүчээ сэлбэнэ. 하나님을 바라보는 사람만이 힘을 얻습니다. Бурхныг л найдан харж хүсэн хүлээж байгаа хүн хүчээ сэлбэж чадна. 우리가 청년의 시기에 Бидний залуу наснд 이 훈련을 하는 거예요. үүнд өөрийгөө сургах хэрэгтэй. 우리는 문제가 많아요. 괜찮아요. Бид нар бол их олон асуудалтай гэхдээ зүгээр. 그렇죠? Тийм ээ. 새롭게 주님을 또 쳐다보면 되는 겁니다. Дахиад би шинээр эзнийг л харахад болох нь байна. 그런 훈련을 통해서 하나님 나에게 복 주시고 복 주시려고 하는 거예요. Ийм дасгалжуулалтаар дамжуулан бурхан надад ёроолыг өгч дахин ёроолыг өгөхийг хүсэж байна. 그리고 주님 만날 때 상상할 수 없는 복으로 나에게 채워 주실 겁니다. Тэгээд эзэнтэй уулзах үед миний төсөөнд буугаагүй тийм шагналаар, тийм ёроолоор намайг ёроох нь байна. 주님을 의지하는 훈련을 해 가는 사람이 Тэгэхээр эзэнд найдах тал дээр өөрийгөө сургаж явж байгаа хүн. 그 사람이 온전함으로 나가는 거예요. Тэр хүн бүрэн төгс байдал руу явж байгаа хүн. 우리 시편 26편도 찾아보겠습니다. За дуулал 26-аас харцгаая. 시편 26편 Дуулал 26 26편 1절입니다. 26-гийн 1. 시편 26편 1절 Дуулал 26-гийн 1 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Би гимгүй явж говьлгүйгээр эзэнд итгэсэн тул эзэн та намайг зөвтгөөч.
다윗이 자기가 완전함 행했다 그랬죠. Давид өөрийгөө хэлэхдээ би гимгүй явсан гэж байгаа. 다윗도 문제가 많은 사람이에요. Давид олон асуудалтай байсан хүн шүү дээ. 간음죄도 짓고 살인죄도 졌잖아요. За ухаарлын гим хийсэн, аллагын гим хийсэн. 근데 어떻게 담대하게 완전함 행했다고 말하고 있죠? Гэхдээ яаж энэ ишлэл дээр зоригтохоор би гимгүй явсан гэж хэлж чадаж байна? 답이 뒤편에 나오잖아요. Хариулт нь шууд араас нь гарч ийн. 여호와를 의지하고 있을 때는 그때는 완전한 겁니다. Эзэнд би итгээд найдаад явж их үедээ гимгүй явсан гэдгээ хэлж байгаа. 어떤 그리스도인도 여호와가 멀어지면 불완전해집니다. Тэгэхээр ямар ч Христэд итгэгч эзнээс холдгол юм бол 가치가 없어지는 거예요. үн цэнэгүй болж байгаа. 능력 있는 삶이 없어지는 거예요. Зовлонтой болж байгаа, хүчгүй амьдралтай болж байгаа. 우리는 주님의 의지에서만 온전할 수 있는 겁니다. Бид нар эзэнд л итгэж найдсанаар гим зэмгүй явж чадах нь байна. 그래서 우리 청년 때 내가 문제가 많은 거는 괜찮다. Тиймээс энэ залуу наснд би асуудал ихтэй байх нь бол зүгээр. 매일 싸우지만은 매일 실패해도 괜찮다. Би өдөр болгон тэмцэж тулалдж байгаа боловч өдөр болгон би бүтлгүйтж байгаа нь зүгээр. 뭐가 중요해요? Юу чухал вэ? 뭐가 중요해요? Юу чухал вэ? 예, 매일 하나님을 의지하는 훈련을 하고 Би өдөр болгон бурханд найдаж сурах хэрэгтэй. 매일 회개하고 өдөр болгон гимшиж 다시 일어서서 주님이 주시는 그 기쁨과 사랑을 가지고 또 싸워보는 겁니다. дахин босоод эзний өгж байгаа тэр баяр хөөр болон одоо нэгүслийг тээж босоод дахиад тулалдах тэмцэх. 그것이 매일 상을 쌓아가는 방법입니다. Энэ бол өдөр болгон би шагнал хурааж байгаа арга бахан. 매일 성숙하게 됩니다. Би өдөр болгон төлөвшөлт хүрж байгаа бахан. 매일 영혼을 살리는 삶을 살 수 있게 되는 겁니다. өдөр болгон би сүнсийг аврах амьдралаар амьдрч чадах нь байна. 이렇게 힘을 얻는 우리 청년들이 됐으면 좋겠습니다. Тийм болохоор ингэж хүчийг олж авдаг залуучууд болоосоо гэж хүсэж 같이 байна. 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 하나님의 그 놀라운 사랑과 은혜로 우리의 삶을 붙잡아 주심에 감사드립니다. Бурхан та өөрийн гайхалтай хайр болон нэгүслэр бидний амьдралыг зууран барьж байгаад баярлалаа. 더욱 하나님만 의지하고 살 수 있도록 인도해 주십시오. Илүү их Бурхан танд бид итгэн найдаад амьдрахад тусална уу? 나의 연약함을 더 깨닫고 더욱 하나님을 붙들 수 있도록 인도해 주십시오. Өөрийгөө сул дорой гэдгийг илүү ихээр ухааран Бурхан танаас илүү ихээр зуураад амьдрахад та туслаарай. 많은 실패 속에서 더 많은 걸 잘 배울 수 있도록 인도해 Олон 주십시오. алдаанаас олон зүйлсийг бид нар сурж авч чадхад та удирдах өгнө. 나머지 모든 시간도 또 주님의 은혜 가운데 이끌어 주시길 원합니다. Үлдсэн бүхий л цагуудад эзэн та нэгүсэл дотроо мөн удирдах өгөөрэй. 모든 걸 주님께 부탁드리며 Бүхий л зүйлийг эзэн танд даатхан 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.